바울이 Oui. 자기가 저자라고 하는 것을 가장 명확하게 증명을 하는 데는 항상 서신의 제일 첫 번째 고백에서 자기의 사도직의 권위, 때로는 자기 자신의 사명이 무엇인가에 대해서 항상 미리 고백을 합니다. За бид нар яаж одоо энэ Паулих гэдгийг мэдээд байна вэ гэх юм бол ингэдэг тийм ээ. Паул захидлынхаа эхлээд одоо оюутнууд биш итгэж нартайгаа мэдчихлээ. Тэгээ өөрийгөө ямар үүрэг гүйцэтгэж хэн болохоо ингэж хэлдэг байгаа. 이게 바울 서신의 특징이에요. Энэ бол ерөөсөө Паулийн захидлын одоо онцлог нь энэ. 그리고 여기 로마서 1장 1절에도 보면 Ром 1:1 дээр харах юм бол өдөр Ром номыг илгээр юм байна хаа. Одоо ном 1장 1절에 보면 사도 바울이 이런 표현을 씁니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택장함을 입었으니 이렇게 먼저 편지 서두에 이런 고백을 해요. За тэгээд Ром 1:1 дээр юу гэж хэлж байгаа юм бол Христ Есүсийн бод Паул би илч болохоор дуудагдаж Бурхны сайн мэдээний төлөө тусгаарлагдсан гэж одоо өөрийгөө хэлж байна тийм ээ. 자신이 어떻게 보면 하나님으로부터 부여받은 그 사도직의 권위나 그에 대한 은혜의 역사를 갖다가 이렇게 먼저 고백했다고 볼 수 있는 거예요. Эндээс харах юм бол тэр Паул ихээ өөрийгөө Есүс Христээр одоо Бурхнаар хэрхэн томилогдсон. Тэгээ бас ямар үүрэг хүлээж авсан. Тэр бас ямар эрхтэй юм бэ гэдгээр ихээ хэлж байна. 이런 고백들은 어찌 보면 사도 바울이 이 로마서의 저자라고 하는 것을 분명히 알아볼 수가 있는 내용이고요. За ийм өчлүүд нь юу юм бэ гэх юм бол эндээс нь харах юм бол энэ Паул бол Ром номын зохиогч Ром номын бичигч нь муу юм байна гэдгийг бид нар харж байна. 또 로마서 15장에 가면 18절이나 19절 또 23절로 26절에 보면 19-р 이슬들 харах юм бол 사도 바울이 자신의 지금 행적에 대해서 이렇게 고백을 하는 내용들이 나옵니다. Ром 15-ийн 18 19 дээр харах юм бол Илч Паул өөрийнхөө хийсэн одоо хийж байгаа үйлдэлүүд гэх юм одоо ажлуудынхаа талаар нэг хэлж байгаа. 자기가 어떻게 복음을 증거하고 사역했는지에 대한 고백이 나와요. 복음을 증거하고 자기가 어떻게 복음을 증거하고 어떻게 이 복음 사역을 진행해 나갔는지 그 고백이 나온다고요. хэрхэн өөрөө тийм ээ Бурхны ажлыг тэр сайн мэдээг гэрчилж Бурхны ажлыг хэрхэн хийж байгаа вэ гэдгээ одоо энэ дээр хэлж байгаа. 그리고 자기 자신이 이 서신을 쓰는데 지금 현재 자기가 어느 곳에 있는지 좀 살펴볼 수 있는 내용이 로마서 15장 23절로 26절에 보면 있습니다. За тэгээд Ромын 15-ийн 23-аас 26-аар ишлэлээр харах юм бол тэр өөрөө хаан байгаа. Тэгээд хаан энэ одоо захидлаа бичиж байгаагаа хэлсэн байгаа. 자, 이런 부분들은 어떻게 보면 이 서신 속에서 객관적으로 사도 바울이 로마서를 기록했구나라는 것을 알 수 있는 내용이에요. За тэгээд энэ нийслэлтэй тийм ээ энэ нийслэл энэ үйл явдлаас харах юм бол энэ Ром гэдэг номыг Паул бичсэн байна, Илч Паул бичсэн байна гэдгийг бид харж байна. 자, 그런가 하면은 여기 이 본서의 이 어떤 어휘라든지 또 이 문장 구조라든지 그리고 어떤 그 말씀에 대한 그 논리적인 전개를 이렇게 살펴보면 사도 바울이 가지고 있는 다른 서신들하고 아주 흡사합니다. 거의 비슷해요. За тэгээд энэ дээр хэрэглэгдэж байгаа үг тийм ээ одоо юу гэдэг Паулийн одоо ихэвчлэн ашигладаг үг хэллэг өгүүлбэрийн бүтэц эднийг харах юм бол Паулийн тэр бусад бичсэн захидлуудтай адил төстэй зүйлсүүд маш их байгаа. 사도 바울이 보통 서신을 쓸 때요. 마이크 하가래. 네? 보통 사도 바울이 서신을 쓸 때 첫 서두에서 어떤 사도직의 고백이라든지 또 문안 인사를 합니다. 항상 이렇게. За Илч Паул захидлаа бичихтэй эхлээд тийм ээ одоо өөрийнхөө нөхцөл байдлыг хэлдэг. Би бол хэрхэн одоо томилогдсон би хинбэ гэдгийг хэлэн тэгээд үргэлж итгэгч нартайгаа мэдлдэг. 그리고 서론 부분에서는 우리가 이 편지를 받게 된 어떤 배경이나 또 받은 은혜나 또 그들이 과거에 가졌던 모습들을 이야기를 해요. За тэгээд энэ
эхний хэсэгдэр гэх юм одоо оршил хэсгээр ингээ харах юм бол бидний өмнө нь авсан тийм ээ одоо байсан тэр нөхцөл байдал хийгээд за тэгээ дараа нь авсан ивэл хийгээд болоод тэр зүйлсүүдийг бүгдийг хэлж өгдөг байгаа. 그리고 여기는 뭐 1장 18절부터는 이제 로마서 1장 18절부터 거의 한 11장까지가 논리적으로 사도 바울이 로마 교회에 이야기하고 싶은 것을 이야기를 합니다. 어떻게 보면 핵심적인 부분인데요. 다른 서신들도 마찬가지예요. За тэгээд энэ Ромын 1:18-аас эхлээд одоо хойшоо юм тий одоо Ром чуулганд Илч Паул юу хийх гээд байгаа юм бэ гэдгийг одоо маш тодорхой бичсэн байгаа. Бусад захидлууд дээр хүртэл адилхан тэр цуглаанд юу хийх гэж байгаагаа голцож бичдэг. 이방인의 구원의 과정에 대해서 харин 논리적으로 이렇게 표현을 합니다. үйл явцыг тийм ээ одоо ингэж 또 그래서 결과적으로는 후반부에 가서는 믿음으로 의롭게 되는 것을 정확하게 증명을 해나가요. хэрхэн одоо хариу үндэстнүүд тийм ээ аврагдах болоод тэгээ бас эцэст нь итгэлээр хэрхэн аврагдахыг нэ гэдгийг одоо гэрчилж хэлдэг. 그리고 12장부터 15장까지는 12-аас 16-аар бүлэгдээ 믿음으로 의롭게 된 성도들의 삶이 어떤 삶을 살아가야 될 것인가를 논리적으로 이야기를 합니다. итгэлээр аврагдсан итгэгч нар тийм ээ хэрхэн ямар амьдралаар амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг одоо хэлж өгсөн. 자, 에베소서나 빌립보서나 골로새서, 데살로니가 전후서, 고린도 전후서, 디모데 전후서 이런 내용들이 거의 다 이런 구조 속에서 이렇게 편지가 기록이 되어 있어요. За энэ одоо эдгээр маань бүгд тэр сэдв гэх юм уу тэр зүйл тариад өгдөж одоо захидлууд бичигдсэн байна. 그리고 이제 여기 16장에는 어떤 문안 인사를 통해서 로마서를 쭉 마치는데 이런 구조가 어떻게 보면 사도 바울 서신의 특징입니다. эцэст нь тийм ээ 16-р бүлгээр Ром номын 16-р бүлгээр харах юм бол тэр бас хүмүүсийн мэдчлээд одоо сал ёс мэдэх юм тийм ингэж мэдчлэн ингэж захидлаа дуусгадаг. Ингэж дуусгаж байгаа нь хүртэл Илч Паулын бас нэг онцлог байна. 이런 부분들이 어떻게 보면 사도 바울이 저자라는 것을 정확히 읽어볼 수 있는 그런 내용이에요. ийм байдлыг нь харах юм бол энэ бол Илч Паул бичсэн муу юм байна бичсэн муу юм байна гэдгийг бид нар харж байна. 그런가 하면 세 번째로는 사도 바울 서신 속에는 바울이 자신의 구체적인 어떤 행적들을 거기에다 기록해 놓습니다. 행적들. 행적? 자신들이 지금 상황이 어떤 상황이고 지금 내가 어떻게 지금 너희들에게 복음을 전했는지 고난받는 모습이라든지 또 은혜 받은 모습이라든지 그런 것들이 자기의 서신 속에 들어 있어요. Тэгээд Илч Паулын дараагийн одоо онцлог нь юу гэдэг вэ гэх юм бол тэр өөрийнхөө бичсэн захидлуудаа тэр хэрхэн ямар зовлон амссан тийм ээ бас тэр хэрхэн одоо сайн мэдээ дамжуулж байгаа хэрхэн энэ бүх зүйлийг хийж байгаа энэ үйл явцаа бүгдийг бичиж тавьсан байдаг. 1인칭 시점 자기 자신의 객관적인 사실을 갖다가 그 서신 속에 이렇게 증거하는 내용이 많이 기록이 되어 있어요. 그래서 тэгээд өөрийнхөө тийм ээ одоо тэр нөхцөл байдлыг тэр захидалтаа маш их одоо харуулсан байдаг. 그리고 고린도전서나 디모데 전후서에 보면 그런 내용들이 이렇게 논리적으로 잘 증거되어 있죠. 1-р Коринт болоод одоо 1-2-р Тимотед хүртэл өөрийн талаар маш дэлгэрэнгүй бичигдсэн байдаг. 자, 로마서에도 그러한 내용들이 기록이 되어 있습니다. мэдээж Ром номдэр ч бас байгаа. 그러니까 어떻게 보면 사도 바울이 Илч Паул 자신의 어떤 생애와 이런 일치하는 언급들이 많이 기록된 것을 보니까 이게 사도 바울이 저자라고 하는 것을 객관적으로 우리가 알 수 있는 거예요. 사도 바울이 자기 다시 말해주세요. 그러니까 사도 바울이 지금 어떻게 보면 서신 속에 자신의 일상생활의 모습을 갖다가 기록해 놓은 것을 보니까 이 로마서라고 하는 책이 사도 바울이 편지했다고 하는 것을 객관적으로 알 수 있다는 얘기예요. Илч Паул одоо өөрийн бичиж байгаа энэ захидалтаа тийм ээ тэр өөрийн амьдралын одоо зарим нэг хэсэг үйл явдлуудаа бичиж оруулж байгаа тийм үү. Энэ нөхцөл байдлыг харах юм бол энэ Ром номыг Паул бичсэн байна гэдгийг бид харж болох. 특별히 로마서는
교의 서신, 어떤 교리적인 면에서도 아주 체계를 잘 갖춘 성경이다 보니까 За Ром 교리, ном маань болохоор 목소리 잠시만. Ром ном маань болохоор одоо сургаалын хувьд гэх юм уу тий маш их тэрийг баримтсан нэг тийм 뭐 교리 서신이라고도 그렇게 표현을 합니다. сургаалыг одоо баримтсан тийм захидал гэж хэлж болно. 자, 그만큼 사도 바울이 학문적으로 어떤 무엇을 이야기할 때는 체계적이고 논리적이에요. 그런 부분들이 로마서에는 두드러지게 나타나고 있습니다. За Ром номын хувьд харах юм бол Илч Паул бол ерөөсөө тэр нөгөө энэ бичээчийн хувьд гэх юм уу тэр маш их одоо зүйлсийг мэддэг нэг юм. 그렇기 때문에 이 로마서가 바울 서신이라는 것은 의심할 여지가 없어요. За тийм учраас бид нэр Ромын одоо энэ номыг харах юм бол одоо Паул бичсэн юм аа гэдгийг бид нэр ерөөсөө эргэлзээгүй бид нэр харж байна. 그리고 기록한 연대는 여기 AD 57년경이라고 볼 수 있습니다. 이른 봄이라고 생각하면 좋겠어요. AD бичигдсэн он сар нь болохоор манай эртний 57 он байна. Тэгээд одоо 바울이 AD 57년은 바울이 3차 전도 여행 중이에요. 3차 전도 여행. за энэ 57 он гэдэг маань болохоор Паулийн 3 дахь тэр сайн мэдээний аян нь байна. 3 дахь сайн мэдээний аяныхаа үе гэсэн байна. 이 3차 전도 여행 때 사도 바울이 이 마게도냐 교회, 아가야 교회들을 쭉 순회하면서 나중에 이제 예루살렘으로 돌아오는 내용들이 그런 과정들이 거기 기록이 되어 있습니다. 사도행전에 보면. За Үүс номдэр харах юм бол яг энэ 3 дахь аяныхаа үед Македон болоод Ахайн цуглаад их мэд газруудаар ингэж явж байгаад Үүс номдэр харуулдаг. 특별히 3차 전도 여행에는 사도 바울이 마게도냐 교회 성도들, 아가야 교회 성도들, 고린도 교회 성도들이 연부한 헌금을 가지고 예루살렘으로 오는 모습이 어찌 보면 3차 전도 여행 가운데 있어요. За 3 дахь сайн мэдээний аяны хувьд гэх юм бол тийм Македон чуулган болоод Ахайн чуулган за тэгээд одоо бусад тэр Коринт чуулгануудын өргөсөн өөрөглийг аваад одоо Иерусалим руу буцаж байгаа тийм үйл явдал байгаа. 로마서 15장 23절로 26절에 보면 그런 내용을 정확히 읽어볼 수가 있습니다. Ром 15-ын 26 27 дээр харах юм бол саяны энэ үйл явдал тийм ээ одоо бичигдсэн байгаа, тэмдэглэгдсэн байгаа. 사도 바울이 이 로마서를 쓸 때는 자, 마게도냐 교회하고 아가야 교회 헌금을 받아가지고 고린도에 도착해 있었다고 볼 수 있어요. За тэмдээс харах юм бол Илч Паул 3 дахь сайн мэдээний 3 дахь аяныхаа одоо явцад Македон болон Ахайн одоо итгэгчнэрийн одоо өргөсөн өргөлийг аваад Коринт чуулганд одоо байрлаж түр очсон байгаа. 바울이 그곳에서 로마에 편지를 보낸 겁니다. Тэгээд тэр Коринт чуулганд байхдаа Ромын итгэгчнэрт одоо Ром чуулган руу Паул захидал бичсэн. 로마서 15장 23절로 26절 한번 거기 한번 좀 보고 좀 보세요. Ром 16-гийн 15-ын 15장 15장 23절로 26절 한번 읽어 봐봐요. За 23-аас 26 дугаар ишлэлийг Ром 15-ийн 23-аас 26 дугаар ишлэл хараарай. Харин одоо миний хувьд эдгээр нутаг цаашид ажиллах би хаан руу очихыг олон жилийн өмнөөс хүсэж байна. Би Испани руу явах замдаа та нартай төв зүйч гэсэн хэлгээд та нартай нөхөдөн баярлаж байгаад дараа намайг тийшээ явахад минь туслах найддаг. Харин одоо би ариун хүмүүст үйлчлэхээр Иерусалим руу явах гэж байна. Учир нь Иерусалим дэх ариун хүмүүсийн дотор би буй ядууст зориулж ханд үг болсон нь Македон болон Ахайн хүмүүсийн сэтгэлд нийцвэ. 이렇게 어떻게 보면 사도 바울이 고린도에서 예루살렘으로 오기 전에 어떻게 보면 거기 고린도 3개월 정도 체류했는데 그 기간의 모습을 읽어볼 수 있는 분위기가 여기에 자기의 보낸 서신 속에 분명히 써 있잖아요. 이 시기가 얘기하세요, 목사님. 자 통역이 нөгөө ярьсан мартчихлаа. Коринт чуулганд Илч Паул бай 3 сар орчим байгаад тэр
өөрийнхөө нөхцөл байдлыг одоо энэ дээр хэлж байгаа тийм ээ. Одоо ямар байдлаас яагаад энтэй ирсэн баха. 그러니까 정확히 이런 그림이 자기가 언제 이 편지를 보내게 되었는지 자기의 현재의 모습을 갖다 기록해 놓은 거 보니까 Энэ 그게 AD 57년경인데 이른 봄 정도 됩니다. 그렇기 за энэ 때문에 болохоор тийм ээ өөрийнхөө нөхцөл байдлыг бичсэн тийм үү. За тэгээ энэ ч би ирсэн ийм зорилготой байна гэж бичсэн нөхцөл байдлыг ингээ хандсан бол ерөнхийдөө хаврын ихэнх үеэр 57 оны манай эртний 57 оны хаврын ихэнх үе гэж харж байна. 기록한 연대는 AD 57년 봄이라고 하는 게 정확합니다. 그래서 За эндээс хатсан бол ерөөсөө манай эртний 57 оны хавар гэдэг нь бас тодорхой юм. 자, 편지를 보내게 된 장소는 사도 바울이 고린도 교회에서 이제 예루살렘으로 그 연보를 가지고 돌아왔기 때문에 고린도라고 하는 지명이 분명해요. За тэгээд хаана яг бичсэн бэ гэдэг юм бол тэр Илч Паулыг Коринтод Илч Паул бичсэн байх нь. Иерусалим руу одоо Коринтоос Иерусалим руу явах замда байсан байна. 사도 바울이 로마서를 통해서 로마에 있는 성도들에게 강조하려고 하는 게 무엇인가를 우리가 좀 읽어봐야 됩니다. За тэгвэл бидний Ром номоор дамжуулан Илч Паул Ромын итгэгчнээс юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг бид эндээс харах хэрэгтэй. 자, 로마에 있는 성도들은 이방인 성도들입니다. Ром руугаа итгэгчнэр бол хариун зүтгэн итгэгчнэр байгаа. 자, 그들에게 있어서 예수 그리스도를 통해서 구원을 받았다고 하는 사실은 아주 참 귀한 의미입니다. 아주. За тэдний хувьд хариун зүтгэн итгэгчнэрийн хувьд бол тийм ээ Есүс Христээр дамжуулан аврагдсан гэдэг зүйл бол маш их чухал. 자, 그 은혜에 대해서 유대인과 비교해 볼 때 그 이방 사람들이 가지고 있는 때로는 의구심이라든지 이런 부분들에 대해서 사도 바울은 명확하게 그렇지 않다고 하는 것을 로마서를 통해서 증거를 합니다. За хариун зүтгэнүүд одоо юудэчүүдийн одоо итгэл тийм ээ энэ бол өөр юм аа гэж үздэг байсныг нь үгүй гэдгийг нь одоо маш тодорхой хэлж өгч байгаа. 그래서 로마서에는 유대인과 이방인을 비교하는 내용이 아주 많이 나와요. Тийм учраас Ром ном дээр харах юм бол юудэчүүд болоод юудэчүүд одоо хариун зүтгэнүүдийг хооронд нь харьцуулсан одоо хэсэг маш их байгаа. 자, 이런 비교하는 모습들을 통해서는 분명 이방 사람들이 가지고 있는 리스크라고 할 수 있겠죠. 지시? 예? 네, 다시 말해 주세요. 자, 사도 바울이 로마서를 편지할 때 자, 이방 사람들이 가지고 있는 리스크라고 하는 게 있어요. 쉽게 표현하면 원래 처음부터 복음이 유대인에게서부터 출발했다고 하는 리스크입니다. 또 구원이 유대인으로부터 시작되었다라고 하는 리스크가 있어요, 분명히. 그러다 보니까 유대주에서 эхэлнэ гэсэн нэг тийм үзэл байгаа тийм ээ. 그러다 보니까 이방 사람이 구원받은 거에 대해서 때로는 회의적인 시각을 가질 수도 있어요. хариун үндэстнүүд нэгсний одоо энэс болоод аврагдсан талаараа аврагдсан гэдэгт одоо итгэж юм эргэлзэх тийм нөхцөл байдаг. 그래서 사도 바울은 그러한 부분들을 불식시키고 결코 그렇지 않다고 하는 것을 확신케 하려고 로마서를 보낸 겁니다. 로마의 서신을 보낸 겁니다. биднэрд үнээр аврагдсан юм а гэдгийг баталж өгөхийн тулд энэ Ром номыг бичиж өгсөн байна. 그래서 로마서의 주제가 무엇이냐면 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 된다고 하는 사상입니다. За тэгвэл Ром номын ерөөсөө сэдв нь юу юм бэ гэх юм бол гол сэдв тийм ээ. Есүс Христэд итгэснээр зөвхөддөг юм а гэдгийг л одоо хэлж өгсөн байна. Есүс Христэд итгэснээр зөвхөддөг. 이게 개신교에서 가장 중요한 사상이에요. Энэ бол итгэжний хувьд хамгийн чухал. 이것을 뭐라고 하니 이신득의라고 그럽니다. 이신득의 한문인데 믿음으로 의롭게 되었다라는 뜻이에요. 이신득의. За энэ болохоор одоо нөгөө зөвхөн одоо энэ үгийн товчлол байна л да итгэлээр аврагддаг зөвхөддөг гэсэн одоо үг байна. 어찌 보면 종교 개혁을 할 때 루터나 칼빈이나 튜빙글리라든지 이런 사람들이 가지고 있었던 사상이 바로 여기에 모토를 두고 있는 겁니다. шашны одоо сэргэл гэх юм уу тэр үйл явц болоход
Calvin, Zwinglis гэдэг энэ хүмүүсийн ерөөсөө үзэж байсан, баримталж байсан зүйл нь юу вэ гэвэл зөвхөн итгэлээр зөвтгөгнө гэдэгт итгэж түүнийг одоо түүнд итгэж байсан. 그래서 로마서의 주제는 믿음으로 구원 얻는다는 사상입니다. 이게 가장 중요한 주제예요. Тийм учраас одоо хамгийн чухал зүйл юм бол итгэлээр аврагдана, итгэлээр зөвтгөгнө гэдэг одоо чухал зүйлтэй байна. 그런데 여기 로마서를 이렇게 제가 오늘도 전체 다 읽어봤는데 이신득이 사상을 사도 바울은 아주 체계적이고 객관적으로 쭉 기록해놨습니다. Ром номыг ингээд уншаад үзсэн чинь ерөөсөө зөвхөн итгэлээр зөвтгөгнө гэдгийг маш одоо тодорхой, маш сайн одоо маш тодорхой. 믿음으로 의롭게 되는 것에 대해서 아주 기초적인 것만 얘기해 놓은 것이 아니에요. 사도 바울은. Тэгвэл энэ зөвхөн итгэлээр одоо зөвтгөгнө гэдгийг суур мэдлэг маягийн тийм ээ, юм жоох суур мэдлэг маягийн зүйл бичиж тэмдэглэсэн бол биш. 그 과정을 이야기를 합니다. 의롭게 되는 과정에 대해서. Өвгөгдөх үйл явцын талаар бас бичсэн байна. 또 하나님의 은혜로 거룩해 되고 변화된 모습도 이야기를 하고요. Тэгээ бурхны нэгүслэр одоо өөрчлөгдөж тийм ээ. Одоо хариуцлагдаж өөрчлөгдсөн тэр дүр төрхийн талаар бичиж байгаа. 그리고 성도가 변화되어 오면서 어떻게 그리스도인으로 살아가야 될지 그 모습을 기록해 놓고요. Тэгээд тэр итгэгч хүн тэр ариун хүн өөрчлөгдөн хэрхэн Христэд итгэгчийн хувьд амьдрах ёстой вэ гэдгийг нь хүртэл одоо бичсэн байгаа. 그런가 하면 그러한 성도를 하나님이 끝까지 보호하시고 지키신다고 하는 내용까지 기록이 되어 있어요. Тэгээд ингэж өөрчлөгдсөн ариун хүний тэр итгэгчийг бурхан хамгаалдаг юм а гэдгийг хүртэл бас бичсэн гэсэн. 그러니까 어떻게 보면 이신득의에 대한 믿음으로 구원 얻는 도리에 대해서 하나님의 선택뿐만 아니라 그 과정, 결과까지 기록해 놓은 거예요. Тэгвэл итгэлээр зөвтгөгнө гэсэн энэ одоо үйл явц зөвтгөгнө гэдгийн хувьд тийм ээ тэр дотор байгаа үйл явцыг нь бүрт наривчлан бичсэн байна. Одоо юу гэдэг хэрхэн аврагдаа тэр тэнд дотрыг хэрхэн өөрчлөгдөөд дараа нь ямар үр дүнд хүрч байгаа вэ гэдгийг нь бүртэл нэг бүрчлэн. 그래서 신학자들은 로마서를 바울의 복음서라고도 표현을 합니다. Тийм учраас Ром номыг зарим одоо библи судлаач нар тийм ээ Ром номыг Паулийн одоо нөгөө түгээсэн сайн мэдээ гэж бас сайн мэдээний ном гэж хэлдэг тохиолдол байна. 그만큼 구원에 관해서 의롭게 되는 거에 대해서 체계적으로 기초를 단단하게 만들어 놨기 때문에 그런 거예요. Тэр хэмжээгээр яагаад тэгж үзэж байна гэвэл тэр итгэлээр аврагдах талаар тийм ээ маш одоо тодорхой зөвхөн одоо юу гэдэг зөв тайлбарлаад үлдээсэн биш тийм ээ маш тодорхой маш нарийн одоо нэг тэр суурийг нь тавьж өгсөн байна. 자, 그래서 이제 로마서가 이러한 내용으로 이러한 주제로 기록이 되었다라는 것을 우리가 인식을 해야 됩니다. Бид нэр эндээс Ром бол иймэрхүү сэдвэр ийм нөхцөлөөр одоо бичигдсэн юм а гэдгийг сайн одоо мэдэж авах хэрэгтэй ойлгож авах хэрэгтэй байна. 여기 로마서는 총 16장으로 기록이 되어 있어요. За Ром номын болохоор 16 бүлэгтэй. 자, 어찌 보면 1장에서부터 1장 1절로 15절까지는 어떻게 보면 처음 시작이라고 할 수 있겠죠. 우리가 Ром 1-1-ээс 15 дугаар ишлэлийг бид нэр эхлэл гэж харж болно. 자, 사도 바울이 자기 자신에 대해서 고백을 하면서 Илч Паул өөрийгөө хинбэ гэдгийг хэлж танилцуулан. 자, 우리가 어떻게 이 복음을 받아들이게 되었는지 Бид нар бас ямар замаар яаж яваад одоо энэ сайн мэдээг хүлээн авах болсон бэ гэдгийг бас хэлсэн. 자, 우리에게 주신 하나님의 축복, 그 은혜가 무엇인가를 이 복음의 관점에서 이야기를 해요. За тэгээд бидэнд өгөгдсөн тэр сайн мэдээ гэж юу юм бэ гэдгийг одоо тийм ээ сайн мэдээний талаас биднэрт өгөгдсөн тэр нэгүслийг хэлж өгсөн байна. 자, 하나님이 먼저 이제 그러면서 서두에 여기 16절로 17절에는 보면 너희 믿음이 온 세상에 전파되었다라는 그 메시지부터 처음에 이렇게 딱 어찌 보면 틀을 잡아놓고 갑니다. За эндээс 16 17 дахь ишлэлдээс харах юм бол ерөөсөө бидний итгэл мэ та нарын итгэл ерөөсөө бүх дэлхийд тунхагласан гэдэг. 자, 처음부터 어찌 보면 우리가 가지고 있는 이 복음이
어찌 보면 하나님의 은혜로 주어졌는데 сайн мэдээ бол тийм ээ бурхны нэгүслэр бидэнд өгөгдсөн сайн мэдээ. 이 복음의 능력이 얼마나 큰가를 벌써 확신을 시켜주는 거예요. 로마에 있는 교회 성도들이. За тэгээд энэ сайн мэдээний хүч чадал гэж ямар хэр юм бэ гэдгийг Ром байгаа итгэгч нарт одоо хэлж өгч байгаа. 자, 사도 바울의 서신을 보면 서두에 이렇게 자기가 그 교회에 어떤 중심을 가지고 편지했는지 그 내용들이 다 기록이 됐는데 여기 16절로 17절도 가만히 들여다보면 자, 사도 바울이 Илч Паулийн бичсэн захидлууд тийм ээ тэр захидлаа тэр чуулганд ямар зорилгоор юу хэлхийн тулд бичсэн бэ гэдэг нь тэр захидал дотроо тодорхой байгаа. Тэгээд 16 17 дугаар ишлэлээр харах юм бол 그들에 대한 하나님의 은혜와 그들을 통해서 하나님이 하고자 하는 일에 대한 열망을 거기에다 표현해 놨다고 볼 수 있어요. за энэ ишлэлдээрээс харах юм бол тэр итгэгч нарт өгөгдсөн бурхны нэгүсэл болоо тийм ээ. За тэгээд тэднээр дамжуулан харуулж байгаа тэр хүчийг гэх юм уу одоо нөлөөллийг одоо дэлхийд үзэж байгаа нөлөөлөлд харуулж байна. 자, 그러면서 이제 구체적으로 이제 구원받게 된 이방 사람들의 모습 또 유대인의 모습도 동일한데 자, 구원받게 된 모든 사람들의 모습들에 대해서 그들이 과거에 어떤 모습을 가지고 있었는지에 대해서 그들이 하나님 앞에서 죄인이라고 하는 것을 먼저 서두에 그 이야기를 합니다. За тэгээд дараа нь харах юм бол аврагдсан харь үндэстэн болоод юудэ байсан гэсэн тийм ээ. Энэ хүмүүс аврагдахаас өмнө эхлээд ямар хүн байсан бэ гэдгийг хэлж өгч байгаа. Ямар гим нүгэлтэй тийм ээ. Ямар одоо нөхцөлтэй ямар хүн байсан гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 1장 18절부터 32절은 그런 우리 인생들의 죄에 대해서 세 가지 관점에서 이야기를 해요. За тэгээд 1:18-аас 32 дугаар ишлэлээр харах юм бол ерөөсөө энэ хүн төрлөختний энэ харь үндэстэн бол хүмүүсийн гим нүглийн талаар ч гэсэн одоо бүгднийг одоо хэлж байна. 18절부터 23절에는 우리가 하나님 앞에 지은 죄, 대신 범죄라고 할 수 있겠죠. За 18-аас одоо нэгийнхаа 18-аас 23 дугаар ишлэлээр харах юм бол энэ бурхны өмнө үйлдсэн гим нүглийн талаар. 그것을 이야기를 합니다. За бурхны өмнө үйлдсэн гим нүглийн талаар хэлж байна. 그리고 24절부터 27절까지는 24-өөс 27 дугаар ишлэлтэй 자기 자신에 대해서 짓는 죄가 있어요. хүн өөрөөсөө одоо үйлдсэн гим гэж байна. 하나님의 형상대로 창조함을 받은 인생이 Бурхны 어찌 보면 부패하다 보니까 스스로 짓는 죄들이 있어요. 자기 자신에게 대해서. бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн хүн тийм ээ. А гэтэл энэ хүн маань гим нүгэл одоо үйлдээ замаа алдангууд өөртөө хүртэл гим нүгэл үйлдсэн гэж байна. 자, 그것을 대기범죄라고 해요. 대기범죄. За энэ болохоор одоо юу монголоор одоо юу юм бэ? Ямарсан энийг би дараа нь үгийн яг хайж байгаа л за тэгээд ямарсан өөртөө одоо үйлдсэн гим нүгэл. 그다음에 세 번째로는 타인에게 짓는 죄들입니다. 다른 사람들에게 짓는 죄들. За тэгээд дараагийнх нь гим нүгэл ямар гим нүгэл байна вэ гэх юм бол одоо бусад хүмүүс гэх юм өөрөөсөө гадна хүмүүс. 그 28절로 32절까지 기록이 돼 있어요. 28-аас 1-р бүлгийн 28-аас 32 дугаар ишлэлтэй байгаа. Тэр хооронд гарч байна. 이런 18절부터 32절까지 처음 서두가 끝나자마자 곧장 자, 모든 어떤 인생들의 모습에서 그들이 죄인이라고 하는 것을 사도 바울은 기초를 깔아 놓습니다. За ингээд 1-р бүлгийн 18 дугаар ишлэлээс 32 дугаар ишлэл хүртэл шууд л ерөөсөө хинч байсан эхлээд гим нүгэлтэй юм аа гэдгийг нь одоо шууд хэлж одоо өгч байгаа. 자, 죄를 지은 사람은 하나님의 심판을 받죠. Гим нүгэлтэй хүн бол бурхны шийтгэлийг тийм ээ шүүлтийг аавна тийм ээ. 그래서 2장에서는 그 심판의 원리에 대해서 설명을 합니다. За тэгээ 2-р бүлгээс эхлээд тэр шүүлтийн талаар одоо тайлбарлаж эхэлдэг. 그래서 2장 1절에는 그런 말을 씁니다. 남을 판단하는 것으로 자기를 정죄했다라고 보는 거예요. За тэгээ юу гэж байна гэх юм бол 2-р бүлгийн 1-р ишлэлээр юу гэж байна? Бусдыг шүүдгээрээ та өөрийгөө ялалдаг гэж хэлсэн байна. 왜 그러냐면 야가도 남을 판단하는 사람이 자기도 남을 판단하듯이 똑같은 죄를 짓기 때문에 그래요. За ягаад вэ гэх юм бол энэ шүүж байгаа хүн маань бусдыг шүүж байгаатай адилхан
тэр хүн яг тэр түүнтэйгээ адилхан өөрөө гим нүгэл үлдэж байна гэх. 때로는 4절에 보면 회개할 줄은 모릅니다. За тэгээ заримдаа харах юм бол тэр хүмүүс өөрөө гимшиж мэддэггүй байна. 자, 이런 죄의 결과로 하나님의 심판을 받게 됐다고 하는 것을 11절까지 이야기를 합니다. За тэгээд 2 дугаар бүлийн 1-ээс 11 дугаар ишлэлдэр юу гэх юм бол энэ хүн гим нүглээсээ болоод тэр гимшгийг мэддэггүй гэдгийг хэлдэг. 그리고 21절로 23절에는 그 유대인들의 죄에 대해서도 이야기를 하고요. 20 21절로 23절 2장. За 2-ын 22-оос 23 дугаар ишлэлдэр 유대인 одоо гим нүглийн талаар хэлж байна. 자, 그렇게 이야기를 하면서요. За ингэж хэлээд 유대인들의 죄에 대해서 좀 이야기를 하죠. 유대인 одоо гим нүглийн тухай маш хэлж байгаа. 유대인чүүдийн. 원래 17절부터 24절까지가 유대인들이 짓는 죄에 대해서 쭉 기록해 놨는데요. 그리고 21절로 17-оос 24-р ишлэлдэр 유대인чүүдийн гим нүглийн талаар хэлсэн байгаа. 자, 21절로 23절에 보면 그런 말이 써 있잖아요. 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 아니하느냐. Яатсан 21-р ишлэлээс 23-р ишлэлдэр харах юм бол 21-р ишлэлдэр ингэж хэлж байна. Тэгвэл бусдад заагч та өөртөө заадаггүй юм уу гэсэн. 자, 도둑질하지 말라 선포하는 내가 도둑질하느냐. За хулгай бүү хий гэж номлодог та өөрөө хулгай хийдэггүй юм уу гэж хэлсэн. 자, 여기 22절, 23절도 마찬가지예요. 21-ээс 23-р ишлэл яг ингээ адилхан. 내가 다른 사람을 정죄하면서 자기도 똑같은 그런 죄를 짓는다는 거예요. Чи өөрөө бусдыг шүүдэг хэрнээ өөрөө ч гэсэн тэр хүнтэйгээ адилхан гим нүгэл үйлддэг штэ гэдгийг хэлж байгаа. 그렇기 때문에 하나님이 그들을 판단하시고 심판하신다는 겁니다. Тийм учраас бурхан тэднийг шүүж тэднийг одоо бас шийтгэх болно, ядлах болно гэж хэлсэн. 자, 그러면서 여기 마지막 절에는 그런 말도 합니다. За тэгээ бас 28절로 29절에 보면 표면적 유대인이 아닌 표면적 육신의 할례가 아니다. За гаднах байдлаар юудэ хүн тийм ээ юудэ хүн биш ээ. Энэ махан биеэр одоо хөвч хүндсэн нэг нь хөвч хүндлэлт одоо хөвч хүндлэлт биш юм а гэж хэлсэн байна. 그러면서 29절에 한번 보세요. 또 읽어보세요. За 29-р ишлэл Ром 2:29 дугаар ишлэлийг хараарай. Харин доторх байдлаараа юудэ хүн мөн үгсээр бус сүнсээр хийлгсэн зүрх сэтгэлийн хөвч хүндлэлт мөн тэр хүний магтаал нь хүнээс бус харин бурхнаас ирдэг юм а гэсэн байна. 자, 여기 중요한 게 뭐냐면 사도 바울이 3장으로 넘어가기 전에 제일 하반절에 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라 이런 말로서 3장으로 넘어가는 거예요. За Илч Паул одоо ингэж хэлээд одоо 3 дугаар бүлэг рүү эхлэхээс өмнө хамгийн сүүлдээр хэлсэн байна тийм ээ. Тэр хүний магтаал нь хүнээс бус харин бурхнаас ирдэг юм а гэж хэлсэн байна. 결과적으로 이제 칭의에 대해서 사도 바울이 논리적으로 이렇게 말씀을 전하고 있다고 하는 느낌으로 우리가 확신할 수 있는 거예요. Эндээс харах юм бол бид нарт энэ сайн мэдээ тэр одоо түгээж байна гэдгийг бид нэр эндээс харж болно. 자, 1장에서 죄에 대해서 이야기하고 За нэгдүгээр бүлэгдэр болохоор гим нүглийн тухай хэлсэн байгаа тийм ээ. 자, 2장에서는 그 죄에 대한 결과로 심판을 벗어날 수 없다는 걸 얘기하면서 За хоёрдугаар бүлэгдэр болохоор тэр гим нүгэл үйлснээсээ болоод үйлснийхээ үр дүнд тэр хүмүүс одоо тэр шүүлтээс зогтож чадахгүй маа гэдгийг хэлж байгаа. 그러나 2장 하반절에서 그러한 사람들에게 어찌 보면 죄값은 사망이지만 하나님의 의가 그들에게 나타나서 그들을 구원하실 것이라고 하는 메시지를 던져줍니다. За тэгээд хоёрдугаар бүлгийн төгсгөлдөө тийм ээ тэр гим нүгэлтэй байсан нэгэн бол бурхны тэр зөвөөр амьдрч чаднаа гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 3장으로 넘어가면 За ингээ 3 дугаар бүлэг рүү орох юм бол 하나님의 의가 나타납니다. за эндээс бурхны зөв гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. 자, 유대인의 어떤 나은 모습에 대해서도 이야기를 합니다. За 3 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол юудэчүүдийн бас сайн тал юм одоо тэр тал хүртэл байгаа. 자, 그들이 하나님의 말씀을 맡았다는 거. Бид нар бол бурхны үгийг хүлээн авсан. 그렇지만 유대인의 나음이 있다고 해서 그들이 의로운 것은 아니에요. За тэд нар хэдийгээр одоо бусдаас дээр одоо байлаа гэж тийм ээ тэд нар бол зөвхт гэсэн үг бол биш байна. 그래서 3장 9절에 이런 표현을 써요. За тэгээд 3-9 дугаар ишлэлээр ингэж хэлсэн байгаа. 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라
유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 이런 표현을 써요. За 3:9 дээр юу гэсэн бэ нэ гэвэл тэгвэл яах вэ? Бид тэднээс давуу юм уу? Огт үгүй. Юудэчүүд болон грекчүүд бүгд нүгэл дотор байдаг гэж бид урд нь ял тулгсан юм а гэж хэлсэн. 자, 유대인이 그 범죄한 가운데서 유대인들은 율법의 의로 구원을 받겠다 하는 그런 생각을 갖고 있는 사람들이에요. За юудэчүүд гэдэг маань болохоор юу вэ гэвэл ерөөсөө бид нар хуулиар зөвхөн гэсэн бодолтой тийм ээ ийм одоо үзэлтэй хүмүүс байгаа. 자, 그들에게 하나님의 은혜를 베풀어 주시지만 그러나 Мэдээж 그들은 нэгүсэд өгсөн ч гэсэн 율법을 통해 구원을 받을 수 없습니다. хуулиар дамжуулан тэд нар аврагдаж чадахгүй юм. 예, 뒤에 가서 이제 논리적으로 더 이야기를 하지만 За мэдээж хойшлох бол бүр илүү нарийн тайлбарлана. 그래서 그 10절로 18절까지는 그들이 다 치우쳐서 무익하고 의인은 없나니 하나도 없는다는 말을 통해서 스스로는 구원받을 수 없다고 하는 것을 탁 못을 박으는. За тэгээд тэднийг одоо 10-аас эхлээд 18 дугаар эшлэлээр хүртэл юу гэж нэх юм бол тэд нар бүгдээрээ тийм ээ одоо мулгуу болсон, хоосон болсон гэдгийг хэлэнгээ зөвхт хүн алга ганц чалгаа гэж энүүгээр дамжуулан хүн өөрөөс одоо аврагдаж чадахгүй юм а гэдгийг хэлж байгаа. 그러면서 유대인들이 자랑하고 있는 그 율법에 대해서 20절 말씀 한번 읽어보세요. 3장 20절. бүгдээрээ үйлсийнхаа 3 биш Ром 3-ийнхаа 20 дугаар эшлэлийг уншийе. Яагаад гэвэл ямар ч махан би хуулийн үйлсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. Хуулиар нүглийн мэдлэг ирдэг юм а гэсэн. 자, 율법을 통해서는 의롭게 될 수 있는 사람은 하나도 없어요. За энэ дээр харах юм бол хуулиар дамжуулан зөвтгөгддөг нэг ч хүн байхгүй гэсэн байна. 단지 그 율법을 통해서 자기가 죄인이라는 것을 깨달을 수 있습니다. Харин тэр хуулиар дамжуулан бид нар би бол гимтэй юм байна гэдгийг ойлгож болох юм. 자, 어찌 보면 이방 사람이 생각하는 유대인들은 저 사람들이 복음이 거기에서부터 시작됐으니까 우리는 그 사람들을 혹시 좀 닮아가야 되는 거 아닌가 하는 의구심을 가질 수도 있지만 그렇지 않다고 하는 것을 사도 바울이 서두에서 논리적으로 여기까지 얘기를 하는 거예요. Тэгвэл энэ 3 дугаар бүлгийн 20 дугаар эшлэл хүртэл харах юм бол ерөөсөө хайр үндэстэй хүмүүс тийм ээ энэ аврал гэдэг зүйл юудэчүүдээс эхэлсэн учраас бид нар юудэчүүдийг дуурайх ёстой болов тэднэртэй адилхан болох ёстой болов гэсэн ийм үзэл бодлыг нь өгөхийн тулд ингэж одоо маш дэлгэрэнгүйгээр одоо тодорхой хийж өгч байгаа. 그러면서 이제 21절부터 자, 이런 상태에 있는 사람들에게 하나님의 의가 나타나는 모습을 기록해 놓고 있습니다. 사도. Тэгээ 21-р ишлэлээс эхлээд харах юм бол ийм нөхцөл байдалд байгаа энэ эдгээр хүмүүс Бурхны зөвхт байдал гэж юу юм бэ гэдгийг одоо хэлж өгч байгаа. 자, 이 은혜는 차별이 없다는 것을 이야기를 해요. За энэ нэгүсэлд бол ямар ч ялгуурлал гэдэг зүйл байхгүй гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그래 21절, 22절 한번 읽어봐요. За тэгээд Ром 3-ын 21, 22 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ харъя, уншийе. Харин идүүгээ Бурхны зөв нь хуулиас ангид илэрхийлэгдэв. Үүнийг хууль ба иш үзүүлэгчид гэрчилсэн юм. Есүс Христэд итгэх итгэлээр Бурхны зөв нь итгэгч бүх хүнд байна. Ялгуурлал байхгүй. 자, 어찌 보면 유대인이나 이방인이나 차별이 없습니다. 하나님의 의인은. За тэгвэл Бурхны тэр зөвхт байдлын хувьд энэ хүн хайр үндэстэй хүн байна уу? Эсвэл тийм ээ энэ юудэ хүн байна уу гэсэн ялгуурлал нэг ч байхгүй байна. 자, 구체적으로 사도 바울이 의에 대해서 이야기하기 위해서 자, 지금 로마에 있는 이방인 성도들이라든지 또 유대인 성도들에게 분명하게 믿음으로 의롭게 된다고 하는 사실을 증명하기 위해서 여기까지 이렇게 논리적으로 나오는 거예요. 그러면서 유대인이나 이방인이나 차별이 없다. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол юудэ хүн байна уу? Эсвэл хайр үндэстэй хүн байна уу? Тийм ээ энэ хүн маань Христэд итгэсэн л бол тэр Бурхны тэр зөвхт байдлаар дамжуулан тэр хүн бол ямар ч ялгуурлал байхгүй гэдгийг одоо хэлж өгч байгаа. Ялгаа байхгүй. Бурхны хувьд бол ялгаагүй гэдгийг хэлж өгч байна. 그러면서 28절 한번 보세요. 3장 28절. За 28 дугаар эшлэл Ром 3-ийн 28 дугаар эшлэлийг бүгдээрээ харъя. 자, 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 итгэлээр 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 또 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라
이렇게 말씀하죠. Тэгээ 29 дугаар ишлэлээр нь бас юу гэж хэлсэн байна гэмээр эсвэл бурхан зөвхөн юудэчүүдийнх юм уу юм гэж үү? Тэр мөн харь үндэстнийх биш гэж үү? Тийм ээ, тэр бас харь үндэстнүүдийнх мөн гэж хэлсэн байна. 자, 할례자나 무할례자도 Mhm. 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시다. 이렇게 표현하죠. Тэгээ 30 дугаар ишлэлээр нь харах юм бол хөвч хөндөөлснийг нь ч итгэлээр, хөвч хөндөөлээгүйг нь ч итгэлээр зөвтгөх бурхан бол үнэн ганц болоо. 바꿔 말한다고 하면 하나님이 의롭다라고 인정하시는 사람은 유대인이나 무할례자나 하나님의 선택에 있다는 것을 분명히 이야기를 하는 겁니다. Энийг арай өөрөөр илэрхийлэх юм бол тийм ээ. Бурхан зөвтгөгдөх хүнийг бол тийм ээ хичнээн юудэ хүн байсан ч гэсэн эсвэл тэр хүн хөвч хөндөөлөөгүй харь үндэстэн байсан ч гэсэн энэ бол хэрэв бурхан энэ хүн зөвхт гэж сонгох юм бол тэр хүн зөвхт болно гэдгийг хэлж байна. 자, 그러면 이제 4장에서는 자, 이러한 믿음으로 의롭게 되는 그런 진리를 깨달았다고 하면 우리가 믿음으로 의롭게 되는 구체적인 모습에 대해서 4장에서는 논리적으로 사도 바울이 증거합니다. За тэгээ дөрөвдүгээр бүлэг дээрээс эхлээд юу хэлж байна гэвэл бид нар ингэж итгэлээр зөвтгөгдсөн бид тийм ээ бидний итгэлийг одоо тэр дөрөвдүгээр бүлэг дээрээс маш тодорхой одоо тайлбарлаж өгч байна. 그래서 아브라함의 예를 들어서 이야기를 하죠. 4장에서. За тэгээ дөрөвдүгээр бүлгээс харах юм бол Авраамийн тэр жишээг татж байгаа хэлж байгаа. 자, 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있지만 그렇지 않다는 겁니다. 아브라함이. За дөрөвдүгээр бүлэг дээрээс харах юм бол Авраам хэрвээ тийм ээ өөрийнхөө махан биеийн үйлсээрээ дамжуулан зөвтгөгдсөн бол тэр хүн өөрөөрөө сайрхаж болох байсан гэж хэлж байгаа. 창세기 12장부터 아브라함이 등장을 해요. За эхлэлийн 12 дугаар бүлгээс эхлээд Авраам бие гарч эхэлдэг. 자, 아브라함에게 하나님이 너는 본토와 친척과 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라고 얘기합니다. Авраамд бурхан хэлэхдээ чи өөрийн төрсөн нутаг, төрсөн гэр эцэг их хамаатнаа орхиод миний чамд заах газар руу яв гэж хэлдэг. 아브라함이 그 말을 믿었어요. За гэтэл Авраам тэр үгэнд нь итгэсэн. 그리고 본토와 친척과 아비집을 떠나서 가나안 땅까지 왔습니다. За тэгээд тэр өөрийн төрсөн нутаг, эцэг эхний гэр орон хамаатнаа орхиод тэр бурхны заасан тэр Канаанд очсон байна. 그런 아브라함에게 하나님이 약속을 하십니다. За ингэж тийм ээ бурхны үгэнд дуулууртай байсан Авраам бурхан амласан. 하늘의 별을 보라고 말씀하면서 Тэний оддыг хар гэж хэлээд 내 자손을 이와 같이 많게 하실 것이라. чиний өөр удмыг ийм их болгоно гэж хэлдэг. 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이라고 말씀. Хамаар дамжуулан бүх үндэстнүүд өрөөгдөх болно гэж хэлсэн. 자, 이런 아브라함의 에게 하신 말씀을 아브라함은 믿음으로 받아들였어요. 믿음으로. Авраамд ингэж хэлсэн тэр үгийг тийм ээ Авраам бурхны хэлсэн тэр үгийг итгэлээр хүлээж авсан байна. 그런데 이런 어떤 의롭게 되는 행동에 대해서 어떤 행위로 받는 것이 아니라 믿음으로 받는다고 하는 것을 논리적으로 설명하기 위해서 4장에서 이 이야기부터 꺼낸 겁니다. 사도. Тэгвэл энэ бидний энэ зөвтгөл гэдгийг тийм ээ зөвтгөлнө гэдэг маань үйлсээр биш юм аа, итгэлээр зөвтгөх юм аа гэдгийг одоо тодорхой тийм ээ дөрөвдүгээр бүлэг дээр ингэж тодорхой тайлбарлаж өгч байгаа. 자, 그러면서 여기 4장 6절에 이런 말을 썼어요. 일하는 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바. 자, 그 다윗이 말하는 거 불법이 사함을 받고 죄가 가리어짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하실 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 이런 말을 했어요. За тэгээ 4-ийн 6, 7, 8 дугаар ишлэлээр юу хэлсэн байна вэ гэх юм бол Ром 4-ийн 6, 7 түүнчлэн Давид бас үйлсгүйгээр бурханд зөв химээн тооцогдсон хүнийг ивээгцнийг ийм хүү хэлжээ. 7 хууль бус явдал нь уучлагдаж нүглүүд нь дадлагдсан хүмүүс ёроолтой эзэн нүглийг нь огт үл тооцох тэр хүн ёроолтой гэжээ. 자, 여기 4장 13절까지 그 위에서부터 이렇게 쭉 내려오면 거기 내용에도 보면 아브라함이 의롭게 된 때에 아브라함이 믿음으로 의롭게 되었다고 하는 것을 객관적으로 증명을 하는데 За тэгээд энэс доош 13 дугаар ишлэл одоо 4-ийн 13 дугаар ишлэл хүртэл харах юм бол энэ үйл явц дээр яг энэ хэсгээр тийм ээ Авраам бол
итгэл нь Авраамыг зөв тооцоолсон юм а гэдгийг л ерөөсөө тэнд хэлж өгч байна. 자, 아브라함이 의롭게 되올 때 아브라함은 할례를 아직 받지 않은 상태였어요. Авраам зөвхт болон тооцогдох энэ нөхцөл байдал тэр ямар байсан бэ? Энэ үе хүртлээр ямар байсан бэ гэх юм бол тэр хөвч хөндөөлөөгүй байсан байна. 아브라함은 율법도 없었습니다. 그 시대는. За Авраамийн үед бол хууль өгөгдөөгүй байсан тийм ээ. 그래서 13절에 이런 말을 씁니다. За тийм учраас 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 이런 표현을 썼어요. За 13 дугаар эшлэлээр хэлсэн байна. Учир нь ертөнцийн өв залгамжлагч байх болон хэмээн Авраам болон түүний өөр удамд өгөгдсөн амлалт нь хуулиар бус харин итгэлийн зөв байдлаар байсан ажээ гэсэн байна. 자, 그러면서 아브라함의 믿음에 대해서 여기 18절부터 이게 쭉 또 이야기를 합니다. За ингээд 18 дугаар эшлэлээс доош харах юм бол Авраамийн итгэлийн тухай гарч байгаа. 20절까지 이렇게 쭉 이야기를 하죠. 21절까지. 18-аас 22 дугаар эшлэл байна. 그래서 4장에서는 온전히 아브라함이 믿음으로 할례를 받기 전에 또 율법이 있기 전에 믿음으로 의롭게 되었다라는 것을 이야기를 하면서 모든 어떻게 보면 할례 받은 사람이나 이방인 사람들도 구원받은 사람은 아브라함의 자손이라고 할 수 있는 겁니다. За тэгвэл Авраам тэр зөвхөгдсөн үе нь хизээ юм бэ гэх юм бол хөвч хөнтөөс өмнөх үе бөгөөд за тэгвэл зогсохгүй хууль өгөгдөхөөс өмнө тэр зөвхөгдсөн байсан бөгөөд харин тэр Авраамаар дамжуулан Авраамийн үр удам хүртэл одоо зөвхөгдөх итгэлээрээ зөвхөгднө гэдэг хэлж байна. 유대인들이 주장하거나 자랑하는 것처럼 할례나 율법이 있기 전에 이미 아브라함은 믿음으로 의롭게 되었기 때문에. Тэгвэл юудэчүүдийн нэг юу гэдэг бусдаас давуу бид нар бусдаас дээр гэж өөрсдөө сайрхдаг зүйл нь юу вэ гэвэл бид нар хуулиас өмнө тийм ээ тэр хөвч хүнд бий болохоос өмнө бидний өвөг эцэг Авраам зөвхөгдсөн байсан юм а зөвхөж тооцогдсон байсан юм а гэдгээр бид нар сайрхдаг байсан. 이렇게 이방 사람들이 똑같이 의롭게 될 수 있다고 하는 것을 믿음으로 의롭게 될 수 있다고 하는 것을 4장에서 이야기합니다. Тэгвэл 4-р бүлэг дээр хайр үндэстэй хүн байсан ч гэсэн яг адилхан бурханд итгэсэн итгэлээр бид нар зөвхөгдөж болох юм а зөвхөгдөг юм а гэдгийг 4-р бүлэгээр хэлж өгч байна. 자, 5장에서는 이제 믿음으로 의롭게 된 결과에 대해서 이야기를 해요. За тэгээд 5-р бүлэг рүү орчих юм бол итгэлээр зөвхөгдсөний үр дүн гэж юу юм бэ гэдгийг биднэрт хэлж өгч байна. 의롭게 된 결과 어떻게 되었느냐? 하나님으로 더불어 화평을 누렸다. За тэгвэл тэр үр дүн нь юу юм бэ гэх юм бол бид нар бурхантай эвлэрсэн байна. 믿음으로 서 있는 은혜에 들어감을 얻었다. За бид нар бас тэр нэгүсэл дотор нэгүсэл рүү орсон гэж хэлж байгаа. 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다. За бурхны алдрыг харж тэмээ түүний найдварт нь баярлдаг гэж хэлсэн байна. 자, 은혜를 믿음으로 의롭게 된 사람은 이런 과정, 이런 어떤 결과가 기다리고 있습니다. Тэгвэл итгэлээр зөвхөгдсөн бидэнд ийм одоо үр дүн гэх юм уу бидний хүлээж яддаг бурхантай 이런 열매가 기다리고 있다고 하는 걸 이야기해요. 논리죠. ийм үр дүн ийм зүйл бидний хүлээж байна гэдгийг одоо энэ 5-р бүлийн эхний хэсгээр хэлж өгч байна. 자, 이런 과정들을 통해서 때로는 우리가 아까도 얘기했지만 우리가 구원을 받았을 때 그냥 구원받은 다음에 가만히 있는 게 아니라 성화의 과정이 또 필요합니다. За тэгээ бид нар мэдээж итгэлээр зөвхөгдсөн бидэнд тийм ээ энэ үйл явцууд энэ эдгээр зүйлс бий болохоос өмнө бид нар ариусгалын үйл явц гэдэг зүйл бас биднэрт байх хэрэгтэй. 그리고 3절 4절을 보면 5장 3절 4절을 보면 그런 모습들을 우리가 읽어볼 수 있는 그런 표현이 돼 있죠. За бид нэр 5-ын 3, 4-р ишлэлээр харах юм бол биднэрт одоо эдгээр зүйлсийг бий болгоо гэдгийг одоо хэлж өгч байна. 자, 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미라 이렇게 표현했잖아요. За 4-ийн төгсгөл хэсэг 5-р ишлэл 4-ийн төгсгөл хэсгээр юу гэж байна гэх юм бол зовлон зүдгүүр нь төвчээр нь туршлагатай байх нь найдварыг төрүүлдэг гэсэн байна. 자, 하나님께서 의롭게 하실 사람들은 분명히 이런 과정을 겪어야 되는 겁니다. За бурхны тэр зөвхт гэсэн тийм ээ зөвхөгдсөн хүн бол за гарцаагүй тэр энэ үйл явцыг дамждаг байна.
자, 6절로 11절에는 예수 그리스도를 통해서 구원을 받는다. 그것을 명확하게 설명을 해요. За 6-аас 11 дугаар эшлэл 5 дугаар бүлгийн 6-аас 11 дугаар эшлэлээр Есүс Христээр дамжуулан аврагддаг юмаа гэдгийг маш тодорхой хэлж өгч байна. 그리고 6절에는 우리가 죄인 되었을 때 예수 그리스도께서 경건치 않은 자를 위해서 죽으셨다. 이런 표현을 쓰면서 우리가 그리스도를 통해서 구원받았다는 것을 이야기를 합니다. Яг 6 дугаар эшлэлээр харах юм бол биднийг тиймээс суул дээр байхад Христ тогтоогдсон цагт бурханлаг бус хүмүүсийн өмнөөс өгсөн билээ гэж бидэрт хэлж байна. 또 12절부터 21절에 보면 첫사람 아담을 통해서 모든 사람들이 다 죄인이 되었지만 예수 그리스도를 통해서 모든 사람들이 구원을 받게 됐다고 하는 것을 논리적으로 이야기합니다. За тэгээд 5 дугаар бүлгийнхаа 12-оос 21 дугаар эшлэлээр Адамаас их болоод тийм ээ Адамаас болоод бүх хүн төрлөختөн гим нүгэлтэн болсон бол харин Есүсээр дамжуулан бүх хүн төрлөختөн аврагдаж болох юм аврагдах юм гэдгийг хэлж өгч байгаа. 5장이 중요한 내용이에요, 사실은. Тийм учраас энэ 5 дугаар бүлэг бол их онцгой маш чухал бүлэг байна. 자, 우리가 의롭게 되는 것이 бидний зөвтгөгдсөн нь 자, 의롭게 된 결과부터 먼저 얘기했지만 의롭게 되는 것은 예수 그리스도를 통해서 우리가 의롭게 되었다라는 것을 어찌 보면 논리적으로 객관적으로 아담에서부터 시작해서 예수 그리스도를 통해서 분명하게 명확하게 이야기하고 있습니다. За бид нэр 5 дугаар бүлгийн эхлэлээр харах юм бол бид нэр зөвтгөгдсөний үр дүнд ямар болох вэ гэдгийг эхлээд хэлсэн болохоос биш зөвтгөгдөх хүртэл тийм ээ бид нар Адамаас эхлүүлээд Есүсийн үе хүртэл бид нар энэ үйл явцын талаар бид нар одоо маш сайн тайлбарлаж өгсөн байна. 그리고 이제 6장에서는요. За 6 дугаар бүлэгдээ 자, 의롭게 된 사람이 어떻게 살아갈 거냐? за зөвтгөгдсөн хүн маань хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэж. 자, 예수 그리스도를 말미암아서 의롭게 된 사람은 구원받은 사람이요. 이 사람들은 예. Есүс Христээр дамжуулан зөвтгөгдсөн хүмүүсд аврагдсан хүмүүс байгаа тийм ээ. 이 사람들은 예수 그리스도로 말미암아서 세례받은 사람이고 예수님과 연합한 사람들입니다. Есүс Христээр дамжуулан одоо баптизм хүртсэн бөгөөд Есүс Христтэй нэгдсэн хүмүүс байна. 그리고 연합한 사람이 어떻게 살아갈 거냐? За тэгвэл энэ нэгдсэн хүмүүс маань хэрхэн амьдрах ёстой юм бэ? 그래서 6장 그 8절로 9절에 보면 이런 말이 있어요. За Ром 6-гийн 8-аас 9-р эшлэлээр харах юм бол 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데 살아나셨음에 다시 죽지 않으시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. За 8-9-р эшлэлээр юу гэсэн байна вэ гэвэл хэрэг бид Христтэй хамт өгсөн бол мөн түүнтэй хамт амьдрах болно гэдэгт бид итгэдэг. Христ үхэхстээс амьлуулагдсан тул дахиж хизээж үхэхгүй бид мэдэн үхэл цаашид түүнийг захирахгүй гэсэн. 또 10절로도 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으시며 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 10-р эшлэлийн хүртэл байна тийм ээ. Учир нь түүний үгсэн үхлийн хувьд тэр нэг удаа нүгэлд үгсэн бөгөөд харин түүний амьдралын хувьд тэр бурханд амьдрдаа гэсэн. 11절에 이와 같이 너희도 그게 중요해요. 이와 같이 너희도 11-р эшлэлдээ хэлсэн байна. Түүнчлэн 자, 너희 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 그리스도 안에서는 하나님께 대해 살아있는 자로 여길지어다. За 11-р эшлэл маш бас чухал байх нь. Түүнчлэн та нар өөрсдийгөө нүгэлд үгсэн боловч бурханд Христ Есүсээр амьд байгаа гэж тооцоо гэсэн. 자, 지금 무슨 얘기죠? Энэ маань 우리가 예수 그리스도로 말미암아서 의롭게 된 사람은 이제 Есүс Христээр дамжуулан зөвтгөгдсөн бид нар 예수님과 더불어서 Есүс 연합해서 의로운 사람으로서 살아가야 된다고 하는 것을 이야기하는 겁니다. За нэг юм тийм ээ Есүс ятар бид ч гэсэн зөвхт амьдралаар амьдрах юмаа гэдгийг биднэрт хэлж байна. 그리고 12절로 14절에는 너희 자신을 하나님께 드리라고 얘기하죠. За тэгээд 12-оос 14-р эшлэлдэр юу гэж байна гэвэл та нар өөрсдийгөө бурханд өргөх гэсэн байна. 그래서 14절에는 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이런 표현도 써요. За тэгээд 14-р эшлэлдэр тийм ээ нүгэл та нарыг захирахгүй гэсэн байна. 14-р эшлэлдэр учир нь нүгэл та нарыг захирахгүй. 어찌 보면 죄의 종이 되지 말고 새롭게 된 사람으로서 이제 의의 종이 되라고 하는 메시지가 6장의 메시지입니다.
За нэг үсний 6 дугаар бүлгийг бас юу гэж хэлэх вэ гэвэл бид нар гим нүглийн боололгүй тийм ээ. Харин гим нүгэл боолцогдолгүй тэр зөв хүн байгаарай гэдгийг хэлж байна гэж бид нар ойлгоо. 여기까지 어떻게 보면 성도가 지금까지 어떻게 보면 우리가 1장에서부터 쭉 보면 논리적인 개연성이 있죠. 의의 모습에 대해서 논리적인 개연성이 여기까지 딱 나와서 그들이 죄인이었다고 하는 거. 자, 그 가운데서 그들이 어떤 죄를 지었고 그런데 하나님이 그들은 율법을 붙들고 살았는데 그것이 아니라 하나님이 그들을 찾아오셔서 그들이 구원받게 된 거. 그래서 그들이 어떻게 변화되었다라고 하는 것까지 여기까지가 6장의 모습이에요. За 6 дугаар бүлэг маань ерөнхийдөө тийм ээ Христээр дамжуулан бид нар зөвхөн бид нар хэрхэн түүнтэй нэгдэж хэрхэн одоо 무슨 뜻이 말해주세요. 예? 너무 길어서. 너무 길어서. 네. 자, 지금 1장에서 6장까지의 사도 바울이 이제 어떻게 보면 의롭게 되는 부분에 대해서 세계적으로 논리적으로 쭉 설명하는 것을 제가 지금까지 이야기를 한 겁니다. 지금. За нэгдүгээр бүлгээс эхлээд 6 дугаар бүлэг хүртэл тийм ээ Илч Паул хэрхэн одоо юу гэж байгаа тэр зөвтгөгдсөн үйл явц хийгээд хэрхэн одоо тэр зөвт болсон одоо үр дүн хэрхэн бий болж байгаа гэдгийг бид нарт хэлж өгсөн. 그래서 이렇게 로마서라고 하는 것은 어떻게 보면 사도 바울이 이렇게 논리적으로 의롭게 되는 부분들에 대해서 계속해서 반복적으로 기록해 논 성경이에요. 어떻게 보면. Ром ном маань болохоор тийм ээ Илч Паулын зөвтгөгдсөн үйл явцыг зөвтгөгдөж байгаа үйл явцыг дахин одоо хэлж өгсөн одоо хэлж байгаа тийм ном гэж бид нар харж байна. 자, 그러면서 이제 7장에서는요. За тэгээд 7 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол 어찌 보면 이제 예수 믿어서 의롭게 된 사람은 율법의 정죄에서 벗어났다. 그것을 증명을 합니다. За 7 дугаар бүлгээс одоо юу гэдэг Есүс Христэд итгэж зөвтгөгдсөн бол тэр зөвтгөгдсөн хүн бол хуулиас одоо чөлөөлөгдсөн гэдгийг хэлж байна. 그래서 어찌 보면 그것을 갖다가 살아있는 남편과 죽은 남편을 예로 들어서 이렇게 증명을 하고요. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол тийм жишээ татаж ярихдаа нөгөө нас барсан одоо нөхөр эсвэл одоо амьд байгаа тэр нөхрийн талаар ингээд ярьж одоо байгаа тайлбарлаж байгаа. 7장 2절에는 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인 바 되지만 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어난다는 말을 줍니다. За тэгээ 2 дугаар ишлэл дээр харах юм бол одоо 2 дугаар ишлэлийг харах юм бол саяны өгүүлбэрийг ойлгох нь учир нь гэрэлсэн эмэгтэй нөхрийгөө амьд байх үед нь нөхөртөөгөө хуулиар холбогддог. Харин хэрв нөхөр нь нас барвал тэр эмэгтэй нөхрийн талаар хуулиас чөлөөлөгдөх ажээ гэсэн. 여기 남편이 의미하는 게 뭐겠어요? 율법이죠. За тэгвэл энэ нөхрийн илэрхийлж байгаа нөхөр гэдэг үг маань юу илэрхийлж байна гэх юм бол 유대인의 할례주의입니다. 또 за нэгдсэний бас нөгөө хөвч хөндлөлтийг эрхэмлдэг тэр хөвч хөндлөлтийн үйлчлийг одоо барьждаг гэж байна. 자, 예수 믿는 사람 이방인들은 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 되었어요. 구원받았습니다. За Есүс Христэд итгэдэг итгэгч харь үндэстний хувьд бол итгэсэн итгэлээрээ бид нэр зөвтгөгдсөн тийм ээ. 그러니까 율법의 죽은 남편에게서 벗어난 사람들이 어떻게 보면 그가운 상관이 없는 사람. Нэгсний бид нэр тийм ээ одоо хөвч хөндлөлтийг аваагүй тэр нөхрийн хуулиас одоо чөлөөлөгдсөн ийм одоо итгэгчнэр гэж харж байна гэдэг. 그래서 예수 그리스도로 말미암아서 이렇게 의롭게 된 모습을 논리적으로 이렇게 표현하면서 이제는 유대인들이 주장하는 그런 삶의 모습을 어떻게 보면 혹시라도 미혹받지 말 것을 이렇게 분명하게 이야기를 해놓은 겁니다. За тэгээд эндээс нах юм бол одоо юудэчүүдийн баримтлагдаг одоо баримтлагыг дагалгүй тийм ээ одоо энэ тэр одоо зүйлсээс хол байхыг одоо анхааруулж хэлж өгч байгаа. 그렇지만 율법을 갖다가 전혀 다 무시할 수는 없습니다. Гэхдээ бид нар бас хуулийг бас дорд үзэж болохгүй байх юм тийм ээ. 자, 율법을 통해서는 율법을 주신 목적이 분명히 있어요. хуулийг өгсөн зорилго бол биднэрт тэр хуулийг өгсөн зорилго бол байгаа. 자, 그래서 7절에나 8절에 보면 이런 말이 있어요. За 7-8 дугаар ишлэл дээр 7-гийн 7-8 дугаар ишлэл дээр ийм үг байна.
율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. Хууль нь нүглөө бүү ийм байх болохгүй гэсэн. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니. Гэхдээ хуулиар биш бол би нүглийг мэдэхгүй байх байсан гэсэн. 그렇잖아요. 그러니까 율법을 통해서는 여기 14절까지는 죄를 깨닫게 한다는 거예요. 율법을 통해서. Тэгвэл 14-р ишлэл хүртэл юу хэлж байгаа юм бэ? Хууль бол биднэрт тэр гим нүгэл гэдгийг ойлгуулж өгд юм а гэдгийг хэлж байгаа. 그러니까 율법을 통해서 구원을 받는 게 아니라 율법을 통해서 죄를 깨닫고 이제 그 죄로 인해서 예수 그리스도가 대신 우리의 죄값을 담당하셨다고 하는 것을 믿고 이제 의롭게 되는 겁니다. За бид нар хуулиар зөвтгөгдөх биш тийм ээ. Харин Есүс Христос бидний гим нүглийн өмнөөс тэр одоо бидний гим нүглийг өөрсөн юм а гэдэгт итгэсэн тэр итгэлээрээ дамжуулан бид нар зөвтгөгдөх юм. 그런데 때로는 율법에 비추어서 사도 바울은 여기 15절 24절에 보면 내적으로 목사님 잠시만요. 15-аас 24-р ишлэлээс харах юм бол 자, 여기 15절로 24절 7장에 보면 사도 바울이 자기 내면 속에서 그 율법과의 관계에서 큰 고민 가운데 있는 것을 고백을 합니다. За 15-аас 24-р ишлэлээр харах юм бол энэ хууль гэдэг зүйл дотор тийм ээ тэр өөрөө хэрхэн одоо бас хуулийн талаар эргэцүүлж байгаа гэдгийг бид нар харж байна. 어떻게 보면 믿는 사람의 내적인 투쟁이라고 볼 수 있는데요. Энэ маань болохоор дотоод зөрчил гэж хэлж байгаа. Итгэж хүмүүсийн дотоод зөрчлийн талаар. 우리가 육체에 거하다 보니까 육체의 부패성을 때로는 제어하지 못해. Энэ дотоод зөрчил гэдэг нь хүмүүс хоорондын дотоод зөрчилөж би өөрөө өөртөө зөрчиж байна. Тэгвэл бид нар махан биетэй хүн учраас бид нар заримдаа гим нүгэлттэй тэмцэх одоо шаардлага гардаг. 자, 마음으로는 하나님의 법을 사랑하는데 Зүр сэтгэлдээ болохоор Бурхны үгийг хайрладаг. 육체가 따라가 주질 못합니다. Гэтэл нөгөө миний махан бие маань тэр үгийг тэрийг дагж чаддаг. 그런 고민 가운데 자신 있다고 하는 걸 고백해요. Энэ зовлон донд ийм одоо шаналлууд би өөрөө байна гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 오라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려 하면서 24절에서 그런 말을 하죠. За тэгээд 7-гийн 24 дээр хэлэхдээ тийм ээ. Би юутай хөөрхөлтэй хүн бэ хэн намайг үхлийн энэ биеэс ангижруулах вэ гэж хэлсэн. 자, 바울 자신도 어떻게 보면 육체를 가지고 있다 보니까 이런 고민 가운데 있다는 것을 분명히 알아요. За тэгвэл Илч Паул мэдээж махан биетэй хүн учраас ийм бас зовлон гэх юм уу тийм ээ. Ийм одоо тэр зовлон донд бас байгаа гэдгийг бид нар бас харж болох нэ. 그런데 이런 모습들은 성화의 과정입니다. 때로는. Гэхдээ энэ дүр төрх маань ерөөсөө тэр ариусгхийн үйл явц юм а ариусгаж байгаа үйл явц юм а гэдгийг бид нар бас харж байна. 이런 모습 있다고 그래서 낙담해서 될 게 아니에요. 네? 이런 모습 있다고 그래서 낙심할 건 없습니다. Ингэж ийм дүр төрх ийм зүйл надад байна гэдгээс бодоод би одоо ингэж ийм зовж ингэж энэ одоо өөртөө тэмцэлж байгаа энэ нөхцөл байдлаасаа бодоод сэтгэлээр унах шаардлага байхгүй. 그래서 8장에서는요. 나한테 8-р бүлэг дээр 결코 낙심하지 말아야 될 것을 이제 어찌 보면 그 승리하는 생활에 대해서 그 비결을 가르쳐 줍니다. За 8-р бүлэг дээрээс харах юм бол энэ тийм ээ бидний зүйл сэтгэлээр унахгүй байж харин ялалцтай байгаа байдлыг манайд харуулж хэлж өгч байгаа 8-р бүлэг дээр. 우리가 영으로 살아야 된다는 거. За тэгхийн тулд бид нэр сүнсээр амьдрах ёстой гэж хэлж байгаа. 그래서 4절에 이런 말씀이죠. 8장 4절에 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다. За 8-ийн 4-р ишлэлээр юу хэлсэн байна гэх юм бол 8-ийн 4 ингэснээр хуулийн шаардлага нь махан биеийн дагуу бус харин сүнсний дагуу явж бидэнд биелэгдэх болно гэж хэлсэн байна. 5절 6절에도 쭉 써 있죠. Бас 5-6-р ишлэлээр гэсэн бас адилхан байна тийм ээ. 그리고 또 7절에도 써 있죠. За тэгээд 7-р ишлэлээр бас бичсэн байгаа. 쭉 기록이 되어 있습니다. За ингээд доош нь харах юм бол одоо бичигдсэн байгаа. 자, 이런 모습들이 17절까지 쭉 기록되어 있어요. За 17-р ишлэл хүртэл 1-ээс 8-р бүлгийн 1-ээс 17-р ишлэл хүртэл энэ ялсан. 우리의 육체가 연약하지만 그리스도로 말미암아서 의롭게 된 사람들은 махан бие маань сүлд орооч гэсэн Христийн дотор зөвтгөгдсөн хүн. 영으로 살아가도록 힘을 다해야 된다는 것을 이야기합니다. Зөвтгөгдсөн хүн маань сүнсээр амьдрахын тулд хичээх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна.
여기 18절에 보면 이런 말을 합니다. 아론- 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다. 그러면서 За 18 дугаар ишлэл дээр харах юм бол учир нь энэхүү өнөө үеийн зовлонгууд нь бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдартай зөөрлөшгүй гэж би боддог гэж хэлсэн байна. 자, 그리스도로 말미암아서 의롭게 된 성도들이 때로는 여러 가지 고난의 시간을 겪고 나가지만 Христээр дамжуулан зөвхөгдсөн тийм ээ итгэгч нар мэдээж цаг үеэсээ шалтгаалж янз янзын зовлон амсах боловч 반드시 하나님이 승리하게 해줄 것이다. заавал бурхан биднийг ялалтанд хүргэх болно. 그런 약속의 메시지를 던져주는 거예요. Ийм амлалтыг биднэрт одоо хэлж өгсөн байна. 그래서 25절도 이런 표현을 씁니다. 25절 성령께서 도와주시는 거예요. 25절 26절에 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 25 биш 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 간구하시느니라 이런 말씀을 했어요. За 26 дугаар ишлэлээр хэлэхдээ өвөнчлөн мөн сүнс бидний сул дорой байдал тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлсгүйгээр яодан байж бидний төлөө зуучлан гуйдаг гэж хэлсэн байна. 27절 28절에도요. За 27 28 дугаар ишлэлээр 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위해서 간구하신다는데요. 27 28 тийм ээ. Яг л бурхны хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө зуучлан гуйдаг гэж. Одоо 28 дугаар 27 дугаар ишлэлийн төгсөлтөөр 또 하나님의 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 28절에 이렇게 기록되어 있죠. За тэгээд 28 дугаар ишлэлээр нь юу гэж хэлсэн байна гэх юм бол бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ гэсэн байна. 자, 하나님이 분명히 이렇게 의롭게 된 성도들을 지켜주시고 자라나게 하시고 영광스럽게 하실 것을 사도 바울이 메시지를 던져주는 겁니다. Тэгээд энэ үгээр энэ бүлгээр дамжуулан юу гэж байна вэ гэх юм бол бурхнаар зөвтгөгдсөн итгэгчийг бурхан өөрөө хамгаалж, бурхан өөрөө түүнд тус ариун сүнсээр дамжуулан туслаж түүнийг ялалтанд хүргэх болно гэдгийг энэ бүлгээр дамжуулж хэлж байна. 자, 그리고 9장에서부터요 11장까지는 어찌 보면 자기 동족 이스라엘 백성들의 안타까운 모습을 갖다가 이야기를 합니다. За тэгээд 9 дугаар бүлгээс эхлээд 12 дугаар бүлэгдэр харах юм бол тэр өөрийн үндэстэн буюу Израилийн ард түмний талаар одоо Юудэ үндэстний талаар одоо харамсаж байгаа зүйлсээ хэлдэг. 근데 이스라엘 백성들의 이 안타까운 모습이 오히려 이방 사람들에게 복음의 빛이 비추는 동력이 되었다. Гэтэл энэ Израильчүүдийн энэ харамсмаар харамсалтаас дамжуулаад хайр үндэстнүүдэд сайн мэдээ түгээгдэх боломж болсон юм а гэдгийг хэлж өгч байна. 자, 이방인의 구원이 다 차고 나면 Хэрвээ хайр үндэстнүүд бүгдээрээ аврагдах юм бол 그러고 하면서 이제 11장에 가서는 희망을 가집니다. 11-р бүлгээс эхлээд одоо нөгөө нэг найдвар гэдэг зүйлийг тэднэрт өгч байгаа. 자, 하나님께서 그 이방 사람들을 돌아오게 하실 것입니다. Бурхан тэр өөрийн хэмээ одоо хүмүүсийг эргүүлж авчрах болно гэж. 그래서 이건 하나님이 계획하시고 작정하시는 어떻게 보면 그런 역사라고 하는 것을 사도 바울은 11장까지 과정에서 이야기를 합니다. 11-р бүлэг хүртэлх үйл явцыг хэлэхдээ Паул энэ бол Бурханы өөрийн төлөвлөгөө юм а гэдгийг хэлж. 여기 그 10장 19절로 21절에 보면 거기 한번 보세요. За 10-р бүлгийн 19-с 21-р ишлэлийг бүгдээрээ харъя. 10-р бүлэг. 자, 19절로 21절에 보면 자, 내가 말하노니 이스라엘이 알지 못하였느냐. 먼저 모세가 이르되 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 하며 미련한 백성으로 너희를 노엽게 하리라 하였고 이사야는 매우 담대하게 내가 나를 찾지 않은 자들에게 찾은 바 되고 내가 묻지 않은 자들에게 나타났노라. 이런 말을 했다고요. За 19-с 20-р ишлэлээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол гэвч би хэлье Израиль үнэндээ мэдээгүй юу? Эхлээд Мосе би үндэстэн биш хүмүүсээр та нарыг атаархуулж ухаангүй үндэстнээр уурлуулна гэсэн. Исая зоригтойгоор намайг хайгаагүй хүмүүс намайг олсон, намайг сураглаагүй хүмүүс би илэрхий болсон хэмээн хэлсэн юм аа. 자, 여기 19절로 21절의 내용 속에는 사실은 하나님이 구원받을 자들을 끝까지 인도하신다는 그 내용이 거기 그 어찌 보면
그런 내용이에요. За 19 20 дугаар 20 21 дугаар ишлэлийг харах юм бол Бурхан аврагдах тэр хүнийг тийм ээ эцсээ хүртэл удирдах болно гэдгийг хэлж байна. 자, 성도의 견인이라고 하는 칼빈주의 5대 교리 가운데 5번째가 성도의 견인입니다. 성도의 견인이라는 것은 하나님이 구원받기로 선택한 사람을 버리지 않고 끝까지 그를 구원의 길로 인도하신다는 뜻이에요. За 칼빈의 5대 교리 칼빈주의 5대 교리 가운데 5번째가 үзэлтний тийм ээ одоо 5 том сургаал гэж байдаг. Тэрний 5 дахь сургаал нь юу 궁극적 вэ? 구원이라고 하는데 그게 성도의 견인입니다. За энэ маань юу вэ гэх юм бол 5 дахь сургаал байдаг. Тэр 5 дахь сургаал нь юу вэ гэх юм бол Бурхан өөрийн аврахаар сонгосон тэр хүнээ заавалчгүй тийм ээ авардаг юм аа авардгаа гэдгийг одоо хэлдэг байна. 자, 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들도 버리지 않고 반드시 돌아오게 하실 것이라고 하는 것이 10장에서 사도 바울이 이야기를 하는 겁니다. За тэгээ 10 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Бурхан өөрийн сонгосон ард хүн тийм ээ Израилийг хаяхгүй заавал тэднийг буцаан авчрах болно гэдгийг бас 10 дугаар бүлгээс хэлж байгаа. 이제 11장에서는 1절로 6절에서는 결코 하나님이 이스라엘 백성을 버리지 않을 것이라고 하는 내용을 좀 이야기를 하고요. 11-1 2 дугаар ишлэлээр харах юм бол Бурхан тийм ээ өөрийн ард түмнийг голсон гэж үгүй заавал тэр өөрийнхөө ард түмнийг авчрах болно гэдгийг хэлж байгаа. 구원이 어찌 보면 이스라엘의 불순종으로 이방인으로 넘어가는 그 내용이 11절에서 12절 이렇게 쭉 기록이 되어 있어요. За тэгээд 11 12 дугаар ишлэлээр нь юу гэж байдаг вэ гэх юм бол Израильчууд дуулуургүй байснасаа болоод тэдний авралын сайн мэдээ харь үндэстэн рүү шилжсэн юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그러면서 때로는 경고의 메시지도 이방 사람들에게 하나 던져줍니다. 17절로 20절에 보면 17-оос 20 дугаар ишлэлээр харах юм бол тэр харь үндэстнүүдэд хүртэл Паул анхааруулгын тийм ээ үгийг хүртэл анхааруулж хэлж байгаа. 여기에 이방 사람은 돌 감람나무에 비유를 했어요. 참 감람나무에 접붙임을 받은 사람이라고 이렇게 표현했습니다. харь үндэстнүүдийг тэр юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол инжирийн модон тийм ээ одоо мөчөрт холбогдсон залгагдсан хүм аа гэж зөвлөлд татаж хэлж байгаа. 그 참 감람나무인 이스라엘이 하나님의 그 뜻을 떠나서 예수 그리스도를 배척했을 때 그걸 꺾어버렸어요. 하나님이 이방 사람들도 구원받은 다음에 그 은혜에서 떠나면 그들도 하나님이 참 감람나무도 꺾어버렸는데 돌 감람나무 그거 꺾는 건 아무것도 아니라는. За тэгвэл юу гэж анхааруулж хэлсэн бэ гэх юм бол тэр инжир модны тэр модонд тийм ээ одоо холбоотой байсан тэр мөчрөг буюу тэр Израилийн ард түмэн Бурхны үгэнд дуулуургүй байснаас болоод тэр мөчрийг хугалж хайсантай адилхан харь үндэстнүүд бол тэр залгагдсан мөчр бөгөөд хэрвээ энэ харь үндэстнүүд хүртэл Бурханд итгэжээд Бурхны үгэнд дуулуургүй байгаад байх юм бол тэр залгагдсан мөчрийг хүртэл тасалж тэр хугалж хаях нь бол Бурхны хувьд юу ч биш юм а гэдгийг анхааруулж хэлж байгаа. 믿음으로 의롭게 된 결과를 가지고 있지만 이방 사람들이 겸손하라는 메시지입니다. Мэдээж тийм ээ итгэлээр зөвхөгнөө гэдгийг харь үндэстнүүд тийм ээ ингэж хэлж өгсөн ч гэсэн тэр харь үндэстнүүдийг юу гэж хэлж байна гэх юм бол та нар даруй байгаарай гэдгийг хэлж анхааруулж байна. 우리가 성화의 과정에서 가장 큰 복병은 교만이에요. 교만. 교만. бид нар ариусгалын энэ үйл явцад биднэрт хамгийн их саад болдог зүйл юу гэвэл нөө бардамнал гэдэг зүйл байдаг. бардамзан. 의롭게 된 다음에는 겸손해야 됩니다. бид нар зөвхөгдснийхаа дараа илүү даруй байх хэрэгтэй. 내가 한국 사람을 가만히 보니까 교만해. 아이고 бардам. 하나님이 우리도 어떻게 보면 이방 사람인데 더 형편없는 이방 사람인데 하나님 복음을 줘서 큰 복을 받고 보니까 너무 교만해졌어. бидний солонгочлууд хүртэл ерөнхийдөө Бурхны хувьд тэр харь үндэстэн гэтэл маш их ивэл ерөөлийг авсныхаа дараа тэд нар одоо маш их бардам болсон байгаа. 교만하면 반드시 실패합니다. бардамзан бий болох юм бол тийм ээ бардамнал гэдэг зүйл бий болох юм бол заавал эцсээ үздэг юм байна. 자, 25절로 그 32절에는 이방인의 수가 차면 이제 다시 이스라엘이 돌아오게 될 것을 이야기를 하고요. За тэгээд 25-аас 32 дугаар ишлэлээр харах юм бол энэ 11-р бүлгийн 32 25-аас 32 шүү. Энэ ишлэлээр энэ хооронд харах юм бол харь үндэстнүүд тийм аврагдах ёстой харь үндэстнүүд хэрвээ тэр тоон гүйцэх юм бол
Бурхан Израилийг буцааж өөр одоо авчрах болно гэж хэлж байгаа. 33절로 36절에는 이런 하나님의 지혜를 칭송하는 내용이 나옵니다. 측량할 수 없다. 하나님의 지혜에 대해서. За тэгээ 33-аас 36 дугаар ишлэлээр харах юм бол ийм ингэж төлөвлөсөн тийм ээ бурхны тэр нэргүй ухааны бид нэр одоо юу гэдэг төсөөлхийн аргагүй юм а гэж бид нэр хэлж байгаа. 자, 하나님이 해나가시는 어떻게 보면 구원의 역사를 통해서 바울의 마음속에 있는 자기 동족에 대한 어찌 보면 희망을 어떻게 보면 이야기했다고 볼 수 있죠. За Паул энэ одоо ишлэлүүдээр дамжуулан юу гэж байгаа юм бол өөрийн үндэстэн болох тийм ээ Израилийн ард түмэнд хүртэл танаас хүртэл найдвар байгаа шүү гэдгийг хэлж өгч байна. 자, 이제 12장부터 15장까지는 이렇게 믿음으로 의롭게 된 사람들이 어떻게 살아갈 거냐. 구체적인 삶에 대해서 이야기를 합니다. За тэгээд 12-оос 15 дугаар бүлгийн хооронд юу гардаг вэ гэх юм бол ингэж аврагдсан тийм ээ энэ итгэгч нар 자, 사도 바울의 서신 가운데 гэдгийг одоо хэлж өгч байгаа. 자, 사도 바울의 서신 가운데 에베소 서신에 보면 3장에서 6장까지가 그런 내용이에요. За тэгвэл Илч Паулийн бичсэн Эфес номонд хүртэл одоо 3-аас 6 дугаар бүлгийн болохоор яг адилхан ийм одоо агуулгатай байгаа. 자, 빌립보 성경도 3장에서 4장까지가 바로 그런 내용입니다. Филиппоид номд хүртэл одоо 3 4 дугаар бүлгийн хүртэл яг адилхан ийм 골로새서도 마찬가지예요. Колосай гэсэн адилхан. 3장에서 4장 그 후반부에 가면서 자, 이렇게 우리가 은혜를 받고 구원받은 사람이 어떻게 살아갈 것이냐라고 하는 그리스도인의 신앙생활의 구체적인 삶의 모습을 이렇게 당부합니다. Тэгвэл ингэж аврагдсан бид нар тийм ээ хэрхэн амьдрах ёстой юм бэ? Христийг итгэж хүн хэрхэн амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг одоо маш тодорхой хэлж өгсөн байна. 그래서 12장 전체가 다 그렇다고 볼 수 있어요. 12 дугаар бүлэг маань бүхэлдээ ерөнхийдөө ийм эцэснэрийн амьдралын хэм маяг ямар байх ёстой гэдгийг хэлж өгсөн гэдгийг бид нар харж байна. 그래서 이제 1절에는 자기 자신을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 이렇게 얘기를 하고요. Тэгээ 12-ийн 1-ээс харах юм бол юу гэдэг юм бол бурханд тааламжит амьд ариун дахид болгон өөрийгөө өргөө гэж хэлдэг. 우리 몸을 하나님이 기뻐하는 거룩한 산 제물로 드리라는 거예요. Өөрсдийн биеийг бурханд тааламжит тэр амьд дахид болгож өргөөрэй гэж хэлж байна. 하나님 앞에 흠 없는 거룩한 산 제물을 어떻게 드릴 거냐? Тэгвэл бид нар ямар ч тийм одоо гин зингүй тэр дахилыг яаж бурхны өмнө өргөх юм бэ? 그 모습이 여기 쭉 기록되어 있습니다. 2절부터 За тэгвэл яаж өргөх ёстой вэ гэдгийг эндээс доош ингэж нэг үсэг 21절까지. 21-р ишлэл хүртэл. 그러니까 여러분들이 예수 믿는 사람이 Тэгвэл Есүс итгэдэг хүн 어떻게 살아야 돼요? яаж амьдрах ёстой вэ? 저한테 물어보지 마세요. Надаас бити асуугаад өгөөд энийг. 여기 써 있어요. 여기. Энэ тийм ээ 12 дугаар бүлэг дээр бичсэн байна. 2절부터 21절까지. 2 дугаар ишлэлээс 21 дугаар ишлэл хүртэл бүгд бичсэн. 이거 다 갖춰서 살려면 힘들어요. Тэгвэл энэ одоо ишлэл тийм ээ тааруулж амьдрнаа гэх юм бол үнэхээр хэцүү. 근데 우리가 그렇게 살아야 돼요. Гэхдээ бид нар ингэж амьдрахыг хичээх хэрэгтэй. 자, 예수 그리스도로 말미암아서 의롭게 된 사람은 Зөвхөгцсөн хүн бол 세상 사람과 구별된 사람이에요. дэлхийгээс тийм ээ дэлхийн ертөнцийн хүмүүсээс тусгаарлагдсан хүн байна. 하나님이 받으실 만한 산 제물이 되어 있어요. Бурхны хүлээн авах тийм ээ бурхан одоо тааламжтай бид нар амьд дахид болох хэрэгтэй. 우리가 삶에서 보여줘야 됩니다. Бид нар өөрсдийн амьдралын талбар дээр харуулах хэрэгтэй. 그러니까 우리 몽골에 있는 우리 학생들도 또 지도자들도 마찬가지예요. Оюутнууд тийм ээ бас одоо удирдагч нар маань хүртэл яг л адилхан. 자, 예수 믿고서 Есүс итгэхэд 너네 거 갖다 먹고 бусдын юмыг аваад 또 강도짓도 하고 дээрэм 횡도 하고 хийгээд нэг 또 사기도 치고 бусдыг зайллаад 또 간음죄도 짓고 завхаараад 한 번씩 깜빵에도 좀 갔다 오고 хаяа нэг тэр одоо болохгүй газар руу явцаад 그거 안 되는 거예요. ингэж болох юм аа. 그건 산 제물이 아니에요. 죽은 제물. Энэ амьд дахид биш юм аа. 자, 예수 믿었지만 고장 난 겁니다. Эдгээр тэр хүн Есүст итгэсэн боловч тэр хүн одоо юу гэх юм болохгүй хүн байна. 그러니까 사도 바울이 의롭게 된 과정을 쭉 이야기를 하면서 너희가 의롭게 되었으면 이제 12장부터는 의로운 사람처럼 살아라고 얘기를 하는 거예요. Бид нар 12 дугаар бүлэг хүртэл тийм ээ бид нарыг
бид нар ариун хүн болсон, ариун хүн ариусгагдах үйл явцыг бас хэлсэн. За тэгвэл 12 дугаар бүлгээс эхлээд энэ ариун хүн тэр зөвхөгцсөн хүн маань яаж амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг хэлж өгч байгаа. 자, 또 13장에서는 13 дугаар 12장에서는 개인의 인격에 대해서 말씀을 증거했다고 하면 12장에서는 어쩜 우리가 이제 다른 부분에서 국가에 대해서라든지 권세에 대해서 어떤 모습을 가질 것이냐 그런 모습에 대해서 권면을 해요. За 12 дугаар бүлэг дээр бол тийм ээ зөвхөгцсөн тэр ариусгагдсан хүн маань хувь хүний хувьд яаж амьдрах ёстой, ямар хүн нөхцөл байдлаа ямар хүн байх ёстой бэ гэдгийг хэлж өгсөн бол 13 дугаар бүлэг дээр энэ одоо хувь хүн маань улс орондоо за тэгээд тэр эрх мэдлэгнүүдэд тэр өөрөөсөө дээгүүр мэдлэгтэй хүмүүст хэрхэн яаж хандах ёстой вэ гэдгийг хэлж өгсөн байна. 자, 세상 권세에 대해서 하나님이 주신 권세로 받아들이라고 얘기합니다. За дэлхийн эрх мэдлэг тийм ээ дэлхийд өгөгдсөн эрх мэдлэг бүртээ бурхан өгсөн юм а гэдэг, бурхан тогтоосон юм а гэдэгт итгээрэй гэж хэлсэн. 때로는 실제로 이런 말씀을 써놨어요. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. За тэгээд 7 дугаар ишлэл дээр 13-ын 7 дугаар ишлэл дээр маш тодорхой хэлсэн байна. Бүгдэд өгөх ёстойгоо өг, татвар авах ёстой хүнд татвараа, гайдын татвар авах ёстой хүнд гайдын татвараа төл. Айж имээвэл зохих хүнээс айж имээ, хүндэтгэл хүлээх ёстой хүнийг хүндлээ гэсэн. 그러니까 백성이 되었으면 국가에 대해서 정당한 세금도 바치고 За мэдээж тэр улсын иргэн бол тэр улс тийм ээ иргэнийхээ үүргийг гүйцэтгэж 때로는 그 권세를 순종해야 됩니다. за бас тэр эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрч дуулууртай хандах хэрэгтэй. 자, 그런 내용이 기록이 되어 있어요. За энэ талаар тийм ээ 13 дугаар бүлэг дээр бичигдсэн байна. 그리고 다른 사람들에 대해서 다른 사람들에게 사랑을 베풀라고 얘기합니다. А тэгээ бас бусдыг хайрлаарай гэж хэлж байна. 8절부터는 그런 얘기하죠. Манай 사랑의 빚 외에는 아무에게도 빚을 짓지 말아라. за 8 дугаар ишлэлээс эхлээд хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэвэл бие биедээ өргүү бай зөвхөн хайраас өөр ямар ч өргүү байгаарай гэж хэлж байгаа. 그러면서 9절, 10절에도 다 그런 얘기를 씁니다. За 8-9 10 дугаар ишлэлээр хүртэл яг гэж хэлсэн байгаа. 자, 예수님이 내 자신을 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀, 그 말씀을 기억하면서 사랑은 율법의 완성이라고 얘기해요. За тэгээд Есүс хэлсэн байгаа тийм ээ. Хөршөө өөрийн адил хайрлаа гэж хэлсэн. Энэ бол ерөөсөө энэ хайр гэдэг зүйл маань юу юм бэ гэвэл хуулийн биелэлт мөн тэр төгс биелэлт мөн юм а гэдэг хэлж байна. 또 그리고서 요 11절로 14절에 보면 13-аас 14-р ишлэлээр харах юм бол 자, 영적으로 분별하고 깨어 있으라고 얘기를 합니다. за сүнслэгээр тийм ээ ялгаж сэргэг байгаарай гэдгийг хэлж байгаа юм. 그래서 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 12절에 보니까 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 이런 말을 해요. За тэгээд 12 дугаар ишлэлээр харах юм бол юу ч юм гэвэл шөнө өнгөрч өдөр ойртов тиймээс харанхуй үйлсийг хажуу тийш нь тавьж гэрлийн зүйлсүүдийг агсцгаа гэж хэлсэн байна. 13절, 14절에도 쭉 보면은 우리가 어떻게 살아가야 될지 거기 써 있잖아요. За 13, 14 дугаар ишлэлээр харах юм бол бид нэр хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдгийг бид нарт хэлж өгч байгаа. 자, 예수 그리스도로 옷 입어가는 생활을 해야 되는 거예요. Есүс Христийг тийм ээ одоо өөртөө өмссөн мэтээр амьдрах хэрэгтэй. 의롭게 된 성도들이 어떻게 살아갈 거냐가 이게 중요한 겁니다. 그래서 Нүртгцэн ариун хүмүүс маань яаж амьдрах ёстой вэ гэдэг маань маш их чухал. 그리고 이제 14장에서는요. 저 성도 간의 문제가 있습니다. 성도 간에. За 14 дугаар бүлгээс ингээд харах юм бол нөө итгэгчдийн хоорондын асуудал гэж байгаа. 자, 특별히 어떻게 보면 성도 간에 이 판단하는 일들이 생겨요. 왜냐하면 때로는 초대교회에 어떤 사람은 레기 11장에 있는 것처럼 부정한 짐승에 대해서 먹으면 안 된다. 어떤 사람은 먹어도 된다. 이런 사람들이 초대교회에 있었어요. За 14 дугаар ишлэлдээрээс харах юм бол бүлэг дээрээс харах юм бол итгэгчдийн хоорондын асуудал гэсэн тийм ээ. Энэ дээр харах юм бол хүмүүс хэлсэн байгаа. 14 дугаар бүлэг дээр юу гарч байна гэх юм бол нөгөө бузар гэж тооцогдсон амьтад байна тийм ээ. Тэрийг идэж болно гэж үздэг хэсэг хүн байхад идэж болохгүй гэж үзчихсэн хэсэг хүмүүс бас байгаад байгаа. 그러니까 다른 형제들을 판단할 때 Эндээс 여기 болоод 14장에서는 음식을 가지고 판단하는 거예요. 음식. за тэгээд би бинээ шүүхтэй яаж шүүж өгнө гэх юм бол янз янзын тэр нөгөө ёслолоос болоод тэр шүүж эхэлж байгаа. Би бинээ. 자, 그렇게 판단하지 말라는 얘기입니다. 성도 간에.
итгэгчнэр хоорондоо бие биенийгээ нэг нэгнийгээ бүү шүү гэж хэлж байгаа. 자, 판단을 잘못하다가 하나님 앞에 잘못하면 심판을 받습니다. 10절로 12절에 보면 За харах юм бол шүү ах дүү нарыг бүү шүү гэсэн байгаа. Ингэснээрээ шүүх юм бол өөртөө хүртэл тэр бурхны шүүх ширээний өмнө зогсох болно гэж хэлсэн. 자, 또 15절로 17절에 보면 형제가 어떻게 먹는 일에 대해서 어떤 사람은 먹을 만한 믿음이 있고 어떤 사람은 그렇지 못한 사람이 있어요. За 14-өөс 15 дугаар ишлэлээс 14 15 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол одоо идэх юмнаас олж ах дүүсээ гомдоод гэсэн шүүдэг ийм нөхцөл байгаа. 자, 그런 거 가지고서 판단해 가지고 А гэтэл энээс болоод одоо бие биенээ шүүгснээрээ 오히려 신앙이 살아나지 못하고 тэрнээс болж итгэлээр өсөхгүй. 자, 그렇게 되지 않도록 하라고 얘기를 하는 겁니다. Итгэлээр өсөхгүй байх ийм одоо шүүл одоо би байж болохгүй шүү гэдгийг хэлж өгч. 그러면서 15절에 이런 말을 하죠. За тэгээд 15 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлж байна. 의식을 바꾸는 거예요. 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 금심하게 되면 내가 사랑으로 행하지 아니함이라. 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라. За энэ болохоор ёслолоор дамжуулан ёслолыг одоо хэлж байна. 15 дугаар ишлэл хэрв идэх юмнаас болж ах дүүгээ гомдоовол та нэгэнд хайрын дагуу явахгүй байна. Та тэр хүнийг идэх юмараа бүү устгах. Учир нь түүний төлөө Христ өгсөн юм а гэж. 17절에는 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. За тэгээд 17 дугаар ишлэлээр юу хэлсэн бэ гэх юм бол учир нь Бурхны хаанчлал бол идэх болон уух явдал нь биш харин ариун сүнс дотор зөвхт байдал амар тайван хийгээд баяр баясгалан юм гэж хэлсэн. 그리고 20절에도 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라. А тэгээд 20 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэлээр юу хэлж байна гэх юм бол идэх юмнаас болж Бурхны ажлыг бүү нураа гэсэн 20 дугаар ишлэл. 우리가 의의 사람, 믿음으로 의롭게 된 사람들이 살아갈 때 때로는 내가 나 이렇게 믿음으로 사니까 다른 사람들을 판단할 때가 있어요. За итгэлээр зөвхөгцсөн хүмүүс тийм ээ одоо зарим үедээ би одоо ингэж итгэлээр амьдарч байна гэж байгааг 사도 바울은 그것까지 내다본 겁니다. 그러니까 사도 바울이 그것까지 내다본 거예요. За гэтэл Илч Паул тэр байдлыг нь хүртэл харж байгаа. 우리가 다른 형제들이 부족한 것을 보면 Бид нар бусдын ах дүүс маань одоо юу гэдэг дутагддаг. 때로는 정죄하려고 생각하지 말고요. Бид нар тэрийг хараад шүүж одоо шүүлгүүгээ. 진리에 그 어긋나지 않는 것들 많습니다. Мэдээж үнэнд одоо нийцгүй зүйлсүүд их байгаа. 어떤 사람은 이것이 하나님의 뜻에 맞다는 것을 깨닫는 사람도 있어요. Мэдээж зарим хүмүүсд энэ бол Бурхны хүсэлд нийцнэ гэдгийг ойлгосон хүмүүс байгаа. 어떤 사람은 깨닫지 못한 사람이 있고요. Зарим нь ойлгохгүй хүмүүс бас байгаа. 그럴 때 우리가 어떤 생각을 해야 될까? Тэгвэл бид нар энэ үед хэрхэн бодож тийм ээ юу бодох хэрэгтэй вэ? 하나님의 구원 운동에 유익한가 유익하지 않는가를 판단해야 돼. Тэгвэл энэ маань бид нар үүнийг Бурхны авралын ажилд ашигтай юу, ашиггүй юу гэдгийг бид нар хамгийн түрүүнд бодох хэрэгтэй. 서로 다투게 되면요. Хоорондоо ингэж тэмцэлдэж, маргалдаж тийм ээ эхлэх юм бол 세상 사람이 볼 때 어떻게 볼까요? дэлхийн хүмүүсийн хувьд ямар харагдах болов? 잘했든 못했든지 간에 сайн ч вэ нүү, муу ч байсан 그 다툼의 모습은 하나님의 영광을 가립니다. хоорондоо ингэж маргалдаж, тэмцэлдэж, зөрчилдөж байгаа нь Бурхны алдарт саад болдог байна. 한국에 큰 교회가 하나 있어요. 사랑의 교회라고. Хайрын чуулган гэж одоо Солонгост маш том чуулган байдаг. 서로 주장하는 것이 옳습니다. Мэдээж би өөрсдийнх нь үзэж байгаа баримтлал бол зөв. 너무 많이 싸웠어. Гэтэл тэрнээс болоод хоорондоо маш их зөрчилдсөн. 신문에까지 냈어. 신문에. Бүр одоо сонинд хүртэл гарсан. 서로 옳다고. Одоо өөрсдийнх нь энэ манай зөв, энэ манай зөв гэж одоо хоорондоо зөрчилдөв. 얼마나 멍청한지 몰라요. Одоо маш их мунхаг үйл явдал болсон. 옳은 것이 중요한 게 아니라 Зөв гэдэгтэй чухал биш. 그로 인해서 하나님의 사업이 망가졌어. Үүнээс болоод Бурхны ажил тийм ээ. Бурхны ажилд саад болсон байна. 온 대한민국 사람들이 Солонгосын бүх одоо юу гэдэг Солонгос 모든 교회들이 다 저렇게 싸우기만 한다. солонгосчууд харахтаа юу гэж харсан бэ гэвэл энэ бүх цуглаанууд ингэж хоорондоо дотроо ингэж тэмцэлтэй байдгийг байна гэж харах болсон. 복음에 큰 손해가 났어요.
ингээд одоо сайн мэдээнд маш их одоо том тохирол үзүүлсэн. 의롭게 된 사람들이 그 조심해야 됩니다. Зөвтгөгдсөн хүмүүс бид нар илүү чухал одоо илүү болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그래서 14장에서는 이런 문제들을 다루었어요. За тэгээд 14-р бүлэг дээр болох юм бол ийм асуудлуудыг бүгдийг одоо ярьж хэлж байна. 15장에서는요. За тэгээд 15-р бүлэг. 자, 여기 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이다. 믿음이 있다고 하면 믿음이 약한 사람들을 도와주라는 뜻이에요. За тэгвэл 15-р бүлгийн 1-р ишлэлийг бүгдээрээ харах юм бол хүчтэй бид өөрсдийнхөө сэтгэлд нийцүүлэлгүй хүчгүйхээ суулаараа байдлыг үүрэх ёстой гэсэн байна. 그래서 다른 사람들을 도와주는 것을 통해서 Бусдад 선을 이루고 덕을 세우도록 하라고 얘기합니다. бусдад тийм ээ одоо суулаараа байдал тусалснараа сайн сайхныг бий болгож босгон байгуулаарай гэж хэлж байгаа. 자, 이런 이야기를 쭉 해놨어요. 어떻게 보면 의롭게 된 성도들이 구체적으로 이렇게 어떤 중심을 갖고 살아야 될 것인가도 이렇게 권면했다고 볼 수 있어요. 15-р бүлгийг харах юм бол энэ ийм одоо ишлэлүүдээр дамжуулан зөвтгөгдсөн хүмүүс маань зөвтгөгдсөн итгэгч нар маань ямар амьдралаар хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдгийг одоо хэлж өгч байна. 여기 14절부터 21절까지는 사도 바울이 자신의 사역에 대해서 한번 이렇게 표현을 합니다. 자기가 이방인을 구원하는 일에 자기 자신을 희생하고 헌신했다고 하는 고백도 여기 구체적으로 이야기를 해놨어요. 15-р бүлгийн 14-өөс 21-р ишлэлээр Илч Паул энэ хэсгээр дамжуулан өөрийгөө тэр харь үндэстнүүдийн төлөө хэрхэн золиосож хэрхэн тэр сайн мэдээ дамжуулсан тул хэрхэн зовж шаналсан тэр золиос гаргасан тухай хэлж байгаа. 그러면서 22절로 24절에 보면 사도 바울이 어떤 꿈을 갖고 있냐면 이제 스페인까지 가서 서바나라고 써 있는데 오늘 스페인입니다. 유럽인데 그곳에까지 가서 복음을 전하기를 간절히 바라고 있다는 것을 읽어볼 수가 있어요. 22-аас 24-р ишлэл дээрээс харах юм бол Илч Паулын одоо хүслийн тухай байгаа. Испани руу очиж тэр сайн мэдээ дамжуулахыг хүсэж байна гэж хэлж байна. 그런 마음을 갖고 있어요. 그러면서 아까 이제 우리가 서두 한번 읽어봤지만 사도 바울이 지금 자기 자신이 이 아가야 사람, 마게도냐 사람들이 예루살렘 성도들을 위해서 연보한 것을 이제 가지고 있다는 것을 여기 고백을 합니다. За тэгээд энэс цаашаа ингээ хойш харах юм бол Иерусалим дахь ариун хүмүүсийн төлөө тийм ээ тэр хүмүүст зориулан Македони болон Ахайн чуулганы итгэгч нар өргөл өргөсөн тэр одоо би өргөлийг авсан байна гэдгийг Паул хэлж байгаа. 그래서 그것을 가지고 어쩌면 예루살렘에 가져다 주고 난 다음에 또 스페인으로 가고자 하는 그런 자기의 어찌 보면 선교 사역의 과정을 한번 이렇게 고백을 했어요. Тэгээд ингэж өргөсөн өргөлийг тийм ээ Иерусалимд аваачаад өгснийхаа дараа тэр ахин тэр цаашаа явж Испанд хүртэл Испани руу явж сайн мэдээ дамжуулах хүсэлтэй байгаагаа тэр хэлсэн. 그런 자기의 사역에 대해서 30절로 32절에는 좀 기도해 달라는 내용이 기록이 되어 있어요. За тэгээд 30-аас 32-р ишлэл дээр юу гэж байна гэх юм бол өөрийнх нь энэ одоо дараагийн одоо тийм ээ ажлын талаар энэ сайн мэдээний ажлын төлөө сайн бүгдээр нь залбирч өгөөрэй гэж тэр гуйж хэлж байгаа. 16장에서는요. За ингээд 14-р бүлэг 마지막으로 이제 쉽게 얘기해서 그 여러 사람들을 좀 이제 이야기를 하면서 자기와 같이 여러 교회에서 사역을 하는 주의 종들에 대해서 이야기를 하면서 그 사람들과 더불어서 어떻게 보면 같이 인사하는 내용이 쭉 기록이 되어 있습니다. За тэгээд 16-р бүлэг дээр тийм ээ одоо өөртөө найдлах ямар хүмүүс хаана юу хийж байгаа тэр хүмүүс хэрхэн сайн мэдээ дамжуулж байгаа гэдгийг одоо гэдгийг одоо тэр 16-р бүлэг дээр хэлсэн. 1절로 4절에 이렇게 보니까 교회를 섬겼던 여러 사람들이 있습니다. За 1-ээс 14-р биш 1-ээс 4-р ишлэлээр харах юм бол тэр чуулганд үйлчилж байгаа хэд хүн байгаа тийм ээ. 그 갱기레아 교회 일꾼으로 있는 베베라든지 또 브리스길라 아굴라와 같은 사람들 고린도 교회에서 사도 바울을 도왔지요. Кенкрэ чуулганы Тобек гэдэг хүн. За тэгээд одоо Паултай адилхан Приска Акул маш хоёр Акул гэдгээр гих мэд. 자, 이런 사람들을 귀하게 여기고 이런 사람들을 혹시라도 도와주라고 이야기를 하는 거예요.
За тэгээд ийм одоо бурхны ажлыг хийж байгаа хүмүүсийг маш их хүндэт гэж тийм ээ. Энэ хүмүүс бас та нарт туслаарай гэдгийг хэлж байгаа. 5절부터 16절에는 다른 곳에서 이렇게 신앙생활하는 여러 믿음의 사람들이 서로 같은 공동체로서 어찌 보면 로마에 있는 교회 성도들에게도 문안 인사하는 내용들이 기록이 돼 있어요. За тэгээд 5-аас 16 дахь ишлэлээр санах юм бол өөр чуулгануудад байгаа тийм ээ. Өөр газарт байгаа яг өөрсдөө адилхан ийм итгэгч нар Ромын одоо чуулганд байгаа итгэгч нар мэд хүргэж байна гэж хэлж байна. 그러니까 17절로 18절에는 여기 좀 조심해야 될 것. 어찌 보면 바른 교훈을 거슬리는 사람들이 있습니다. 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 사람들. 그들에게서 떠나라고 얘기해요. За тэгээд 17 18 дугаар ишлэлийг харах юм бол болгоомжтой байгаарай гэж байна. Ямар үйл хүмүүс өөр буруу тэр сайн мэдээг дамжуулж байгаа. Та нарыг одоо буруу зүйл рүү ятгаж байгаа тэр хүмүүсээс хол байгаарай гэж хэлж байна. 자, 왜 그런 사람들을 왜 떠나야 되느냐면 18절에 그 사람들의 모습이 기록이 되어 있습니다. 이 사람들은 어떤 행동을 가지고 있는지 거기 기록이 나 18절에. За тэгээд 17 дугаар ишлэлээр тэднээс холдогдсон гэсэн байгаа. Тэгээд 18 дугаар ишлэлээр тэгвэл энэ хүмүүс яадаг хүмүүс юм бэ гэдгийг тийм ээ 18 дугаар ишлэлээр нь хэлсэн байна. 자, 그리고 이제 마지막으로 이렇게 쭉 권면을 하면서요. 특별히 여기 21절부터는 사도 바울이 자신과 지금 현재 동역하고 있는 여러 종들이 지금 같이 이제 바울과 동역하고 있는 종들이 있는데 그런 종들이 문안 인사하는 내용들 그런 이야기를 써놓고 있습니다. За тэгээд Илч 10 ингээд 20 дугаар 21 дугаар ишлэлээс эхлээд одоо Илч Паул өөртөө хамт одоо үйлчилж байгаа өөртөө адилхан ийм үйлчлэлийг хийж байгаа хүмүүс итгэгч нарт одоо ингээд мэд хүргэж байгаа хэсэг байна. 자, 로마서의 내용을 우리가 전체적으로 한번 좀 살펴봤어요. За ерөнхийдөө Ром номыг бид нэр бүхэлдэн гэх юм уу тийм ээ ингээд нэг товчхон аваад үзчихлээ. 사도 바울이 분명히 이방인들이 예수를 믿고 구원받은 거에 대해서 그들이 믿음으로 의롭게 되었다라고 하는 것을 분명히 이야기를 합니다. За тэгвэл Илч Паул хэлж байгаа тийм ээ хайр үндэстэй хүмүүс хайр үндэстнүүд Есүсээр дамжуулан Есүст итгэсэн итгэлээр дамжуулан аврагдаж зөвтгөгдсөн юм а гэдгийг маш тодорхой хэлж өгсөн тийм үү? 그런데 그 논리적인 과정들을 1장 16절부터 쭉 지록해 놨죠. За тийм ингээд нэгдүгээр бүлгээс нэгдүгээр бүлгийн 16 дугаар ишлэлээс үзүүлээд одоо бүх одоо тэр үйл явцыг нь тийм ээ одоо нэг бүрчлэн хэлж өгч байна. 자, 그리고 나서 의롭게 된 다음에는 구체적으로 의롭게 된 사람들이 어떻게 살아가야 되고 어떻게 자기 자를 지켜야 되는지 분명히 기록해 놓았습니다. За тэгвэл тэгээд ингэж зөвтгөгдсөн хүмүүс маань хэрхэн амьдрах ёстой, хэрхэн одоо яаж явах ёстой юм бэ гэдгийг нэг бүрчлэн одоо хэлж өгсөн байна. 의롭게 된 그 모습 중에 그 이스라엘 백성들에 대해서 애통하는 모습, 그다음에 그들이 언젠가는 회개하고 돌아올 것이라고 하는 희망에 대해서도 이야기를 했고요. За тэгээд зөвтгөгдсөн хүмүүс болоо. За тэгээд одоо хойшин тавигдсан байгаа Израилийн ард түмэн байна тийм ээ. Израилийн ард түмнээс болоод тэр хэрхэн харамсаж байгаа. Хэдийгээр харамсаж байгаа гэсэн тэр Израилийн ард түмэнд хүртэл боломж байгаа юм а, найдвар байгаа юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа Паул. 이게 어떤 로마서의 전체적인 모습이에요. Ерөөсөө Ром номын бүхэл агуулга гэх юм уу тийм ээ. Энэ дүр төрх ийм л байх юм. 제가 왜 이렇게 1장부터 쭉 한번 살펴봤냐면 Тэгвэл бид нэр сая яагаад 1-р бүлгээс 16 дугаар бүлэг хүртэл ингээд 여러분들이 성경을 볼 때 여러분들이 성경을 보면서 그냥 하나님 말씀이니까 벌벌 떠면서 보면 안 돼. За бид нар Бурхны үг Библийг сурж байгаа учраас тийм ээ. Айн Бурхны үг 이렇게 하면 안 돼. ингээд юу гэдэг айж сандарснаар одоо харж болохгүй. 이 말씀을 논리적이고 객관적으로 들여다봐요. Энэ үгийг бид нар маш юу гэдэг тодорхой маш сайн одоо маш няхуур үзэх хэрэгтэй. 특별히 로마서에는 여기 메시지 속에는 크게 부각되지는 않았지만 거짓된 사람들도 분명히 등장합니다. За энэ Ром ном дээр харах юм бол юу гэдэг тэр маш их тодорхой байхгүй байгаа гэсэн мэдээд гарч ирсэн одоо энэ тэнд одоо хальт зохицсон хүмүүс байгаа тийм ээ. Энэ бол худал хуурмаг хүмүүс гэж. 그 사람들이 누굴까요? Тэгвэл энэ хүмүүс нь хин юм бэ? 사도 바울이 유대인의 율법에 대해서 자꾸만 이야기하는 거 보니까
유대인 율법주의자들의 미혹이 분명히 그들의 마음속에 있다고 하는 것을 염두에 두고 이야기합니다. За Илч Паулийн тэгвэл хийж байгаа тийм ээ Илч Паул ярих болгондоо одоо хуулийн тухай хэлж байгаа юм. Хууль ийм хуулийг дагаж нар юм. Тэгвэл тэр нөгөө худал хуурмаг гэдэг хүмүүс маань юу вэ гэх юм бол авралаас илүүтэйгээр тэр худал хуурмгийг биш ээ хуулийг баримтлагч хүмүүс байна. 그것처럼 요즘은 이 신비주의 하는 사람들이라든지 성경을 잘못 배운 사람들이 성경을 갖다가 어떤 비유풀이라든지 어떤 한 문장만 가지고 이야기한다든지 이런 사람들이 아주 많아. Гэтэл өнөөгийн үед хүртэл тийм ээ ийм хүмүүс олон байгаа. Энэ хүмүүс маань юу гэх юм бол нөгөө нэг эд шидэд итгэгчнэр тийм ээ эд шидийг дагаж нэг эд шидэд итгэгчнэр зүгээр зогсохгүй Библийн ерөөсөө Библийн бүхэлд нь авах биш зөвхөн Библийн нэг ишлэл дээр тулгуурлаж тийм ээ ингээд тэн дээр тулгуурлаж заадаг хүмүүс гэж байна. 그래서 여러분들이 아까 제가 이렇게 1장부터 쭉 살펴본 것은 그것을 좀 깨뜨리려고 하는. За тэгвэл бид нар сая яагаад 1-ээс 16 дугаар бүлэг хүртэл үзсэн бэ гэх юм бол бид нар хэрвээ ийм буруу бодол, ийм буруу ойлголт байх юм бол бидний энэ ойлголтыг эхлээд хаяхын тулд одоо ингэж 성경의 전체의 내용, 때로는 로마서 전체의 내용을 갖다가 정확하게 이해를 해야 됩니다. бид нар Библийн одоо бүхэл тэр Библийн тийм ээ одоо агуулга хийгээд зүгээр Ром гэдэг номны тийм ээ агуулгыг бид нар одоо маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 단어 하나만 가지고 해석하면 안 돼요. зөвхөн нэг үгээр тийм ээ тайлбарлаж болохгүй. 문장 하나만 가지고 해석하면 안 됩니다. зөвхөн нэг одоо өгүүлбэрээр тийм ээ тайлбарлаж болохгүй. 전체적인 그림을 보고 이야기를 해야 돼요. Бүхэлд нь тийм ээ тэр одоо хэсгийг юм бол бүхэлд нь авч үзэж тэр тайлбарлаж хэлэх хэрэгтэй. 때로는 부분적인 그림도 전체적인 그림을 통해서 나타납니다. Заримдаа яг хөө тэр хэсэгжилсэн тийм ээ одоо ийм одоо зураглалаар бид нар тайлбарлаж болно. 그래서 이 본문에서 사도 바울이 증거하고자 하는 중요한 메시지를 놓쳐서는 안 돼요. Тийм учраас бид нар энэ хэсэгт тийм ээ Илч Паулийн хэлэх гээд байгаа тэр чухал үгийг бид нар хайж орхиж болохгүй. 그렇게 되면은 놓치게 되면 배가 산으로 가는 거예요. Хэрвээ бид нар тэр хамгийн чухал зүйлээ хайчих юм бол тийм ээ хамгийн чухал үгийг нь орхичих юм бол бидний завь маань одоо далайдаа биш харин уул руу ингээд буруу зүг рүү яваад болно. 배가 바다로 가야 되잖아. Завь маань далай руу явах хэрэгтэй шүү дээ. 배가 산으로 가야 돼. Гэтэл бидний завь маань уул руу яваад өгөх яах вэ? 그래서 많은 이단들이 거기서 나오는 거예요. Тийм учраас буруу урсгалууд ингэж үүнээс одоо гарч ирдэг байна. 자, 여러분들 이제 로마서 3번 정도 읽어보세요. 3번 정도. За тэгвэл за энэ хичээлийн явцад ямар одоо шаардлага тавьдаг вэ гэх юм бол хичээл дуусахаас өмнө Ром номыг 3 удаа уншсан байх хэрэгтэй. 자, 다음 주까지 3번 이상 읽어보세요. Дараагийн 7 хоног хүртэл гэж дараагийн 1 өдөр хүртэл 숙제입니다. 3 удаа уншсан байх хэрэгтэй. 그래서 이 로마서의 전체적인 내용을 가지고 1장에서부터 쭉 다음 주부터 강의할 테니까 그때는 이해가 쉬울 겁니다. За тэгээд бид нар 3 удаа уншсан бол тийм ээ дараагийн нэгтээс эхлээд бид нар эхлэх юм бол эхлэхдээ 1-р бүлгээс эхлээд нэг бүрчлэн тусгай одоо үзээд явах учраас ойлгоход амар байх нь бид нарт одоо нэмэртэй байх болно. 여러분의 교회에서도 그렇게 가르쳐야 돼. Танаас чуулгандаа хүртэл яг адилхан ингэж заагаад байна. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 중간에 좀 쉬어야 되는데 안 쉬었어. За бид нар өгөн дундаа голд нь амрах ёстой тийм ээ. Ингээ амарсангүй. 나는 잠깐 1시간밖에 안 한 것 같아 이제. Миний хувьд нэг зөвхөн нэг цаг заасан юм шиг тийм мэдрэгдэж байна. 시간이 많이 가버렸어. Гэсэн одоо цаг маань дуусч байна тийм ээ. 자, 다음 주에 우리가 로마서 1장을 좀 강의할 테니까 그렇게 아시고. За дараа нь Ромын 1-р бүлэг байна. 자, 그리고 오늘 여기 그 증거한 말씀은 유튜브에 올릴 겁니다. За өнөөдрийн энэ хичээлийг YouTube дээр тавина. 한국말로 제가 세기한테 문자를 보낼게요. 우리가 화테페 제일 앞에다가 샵 이렇게 하고 화테페라고 한국말로 쓰면은 거기 바로 들어가는. 오늘 어떤 нэрийг нь солонгосоор бичсэн байгаа юм байна. Тэгээд солонгосоор бичсэн юугаа нэрийг над руу явуулахаар би одоо 2 групптэй ингээд тавиад өгчихнө. 그러니까 석진태 목사님 강의한 것도 그렇게 올라가고 제가 강의한 것도 그렇게 올라갈 겁니다. За 석진태 пастрын одоо тавьсан заасан хичээл бас Кам пастрын заасан хичээл хүртэл одоо ингээд
ертүүдээр тавигдаад явах нэ. 그래서 한번 좀 쭉 들어보면 그림은 그려질 수 있습니다. 로마서에 대한 그림. За ингээд бүгдээрээ ингээд Ромын талаар гэх юм үү одоо ийм төсөөлөлтөй болсон. 그렇게 하시고요. За 자, 혹시 저한테 질문하고 싶은 거 있으면 한번 얘기를 해보세요. асуулт байна уу? 질문하고. 자, 어디 질문할 거 없어요? Байхгүй юу те одоохондоо? Тэр 2 дугаар бүлгийн гим нүглийн асуудал гэдэг шүү дээ. Тэр чинь бүхний гим нүгэл юм уу? Үл итгэгчдийн гим нүгэл юм уу? 목사님 2장에 나오는 죄 문제라고 있잖아요. 예. 2장. 2장 2дугаар бүлгээс 1дугаар бүлэг дээр гарч байгаа юм биш юм уу? Тийм баха. За би хараа. 죄 문제는 그냥 일반들의 죄 문제인가요? 아니면 성도들의 죄 문제인가요? 1 дугаар бүлгийн 18-аас 32. 여기서 말하는 여기 죄는 일반적으로 모든 사람들이 가지고 있는 죄입니다. 왜냐하면 유대인이나 이방인이 의롭게 되는 것은 율법의 행위가 아니고 믿음으로 의롭게 된다라고 분명히 로마서에는 전제를 깔아놨어요. 이게 중심입니다. За ерөөсөө гим нүгэл гэдэг маань бүх үндэстэн гимтэй тийм ээ. Гэхдээ тэр зөвхөгцсөн хүмүүс маань яаж зөвхөгдөх юм бол зөвхөн итгэлээр зөвхөгдөж байгаамаа гэдгийг одоо голчилж байгаа. 그렇다고 보면 유대인이나 이방인이나 똑같은 어찌 보면 하나님 앞에서 짓는 죄들이 있어요. 똑같은 죄인이에요. За тэр гим нүглийн хувьд бол харь үндэстэн ч байна уу? Тэр юудэчүүд ч байна уу? Адилхан л бурхны хувьд гим нүгэлтэй. 유대인들도 하나님께 죄를 짓고요. 유대чүүд гэсэн бурхны өмнө гим нүгэл үүсдэг. 자기 자신에게도 죄를 짓죠. 유대чүүд өөрсдөө гэсэн гим нүгэл үүсдэг. 그런가 하면 다른 사람 앞에서도 죄를 짓죠. Тэгээд зогсохгүй бас бусдын өмнө бусдын гэсэн гим нүгэл үүсдэг. 그러니까 이 죄라고 하는 문제는 단순히 이방인에게만 해당되는 죄가 아닙니다. Тэгвэл энэ гим нүгэл гэдэг маань зөвхөн харь үндэстнүүдийн одоо зөвхөн харь үндэстнүүдэд л одоо харьяалагддаг гим нүгэл биш байна. 물론 여기 2장에는 이런 그 내용들이 이방인의 죄인 것처럼 이렇게 슬쩍 보일 수 있지만 그러나 전체적인 그림으로 보면 모든 사람의 죄예요. За тэгвэл одоо гим нүгэл гэдэг маань зөвхөн харь үндэстнүүдийн хувьд юм шиг харагдаж байгаа гэсэн ерөөсөө бүх хүн төрөлхтний гим нүгэл байна. бүх хүмүүс. 그래서 그런 내용들이 여기 2장에도 보면은 17절부터 한번 보면은 이런 내용이 있어요. 유대인이나 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인을 인도하는 자의 어둠에 있는 자의 빛이요. 이렇게 하면서 스스로 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니 그러면서 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 아니하느냐. 이렇게 얘기를 하고 도둑질하지 말라 선포하는 내가 도둑질하느냐 이렇게 말하는 거 보면 이거 이방인들의 얘기하는 게 유대인들에게 얘기하는 거죠. 그렇죠. 2-р бүлгийн 17-оос 21-р эшлэлдэр байгаа. Энэ дээр тийм юудэ хэмээх нэр зүүж хуйлд найдан бурхнаар сайрдаг агаад гэж хэлээ. Зогсохгүй одоо энэ тэр 21-р бүлэг дээр тэгвэл бусдад заах та өөртөө заадаггүй юм уу хулгай бүү хий гэж номлодог та өөрөө хулгай хийдэггүй юм уу гэдэг маань харь үндэстнүүд биш юудэчүүдэд хэлсэн байгаа тийм ээ. 거기 24절에는 더 정확히 써 있죠. тэгвэл 24-р эшлэлдэр бүр тодорхой хэлээд өгсөн юм. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. За учир нь Бурхны нэр та нараас болж харь үндэстнүүдийн дунд доромжлогддог гэж бичигдсэн байдаа гэсэн. 그러니까 여기 죄라고 하는 건 гим гэдэг маань 단순하게 이방인의 죄만 얘기하는 게 아닙니다. зөвхөн тэр харь үндэстнүүдийн гим нүглийг хэлж байгаа биш. 세상에 아담의 후손으로 태어난 모든 사람들은 다 죄인이에요. Дэлхийн ертөнцийн тийм ээ Адамын үр удам болон төрсөн бүх хүмүүс л гим нүгэлтэй. 네. 자, 또 뭐 질문할 거 있습니까? За өөр асуулт байна уу? Би багш надаа энэ Ром номын одоо нэг бүлгүүдийн тайлбар гэж өгсөн байгаа хгүй юу? Одоо нэгдүгээр бүлгийн 1-ээс тэдгээр ишлээд юу гардаг вэ гэдэг тэрийг би боломжоор орчуулаад энэ 7 хоногт багтаагаад та нарт явуулъя.
Тэгээ дараа нь бүлгээ хараад энийг энэ ишлэл энийг гэж байгаа юм байна гэж хараад сурахад амар. 자, 그러면 오늘은 그럼 여기까지 할까요? За тэгвэл өнөөдөр ингэ дуусгахгүй. 그러면 여기까지 오늘 하도록 하죠. За өнөөдөр ингэ дуусгацгаая. 자, 그러면 오늘 이승주 목사님 여기 잠깐 들어오셨는데 예, 이승주 목사님 내일 아침에 강의하시죠? 예. 예, 제가 아침에 또 이렇게 이렇게 좀 링크 보내드릴게요. 그러면 자 목사님께서 한번 기도 한번 해주시죠. За тэгээд маргааш өглөө болохоор одоо энэ пастрын доор харагдаж байгаа Ийсэнжүү пастор байна тийм ээ. Одоо пастрыг хичээл байгаа. Тэгээд одоо энэ пастор маань залбирч өгöd дуусгая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан эзэмийн талархаж байна. 몽골 우리 학생들을 사랑하셔서 은혜 가운데 хайрлаж 신학교 강의를 들을 수 있게 하신 거 감사합니다. өөрийн нэгүслэр энэ оюутнууд маань хичээлээ сонсох боломж өгсөнд талархаж байна. 예, 우리 몽골 학생들 건강하게 지켜주시고 Монгол оюутнуудыг маань та эрүүл байлгаж хамгаалж 기쁘고 즐거운 마음으로 баяр хөөртэйгээр 공부할 수 있도록 도와주십시오. суралцахад та туслаач. 또 하나님께서 지혜와 총명을 주셔서 Бурхан эцэг та мэрэгүү ухаан мэдлэгийг тавьж 하나님의 말씀을 들을 때에 Бурханы үгийг сонсохдоо 잘 깨닫고 сайн ойлгож 바른 진리를 배우게 해 주시옵소서. зөв үннийг үнэнд суралцахад та туслаач. 또 우리 신학기를 위해서 늘 기도하게 하시고 Үргэлж Библийн сургуулийнхаа төлөө залбирдаг 우리 학생들이 서로 사랑할 수 있게 해주세요. оюутнууд маань бас бие биенээ хайрлаж 서로 도와주고 биедээ туслан 공부를 잘 할 수 있도록 서로 섬길 수 있도록 도와주십시오. бас хичээлээ сайн хийж чадхын тулд бие биедээ сайн үйлчлдэг байхад та туслаач. 수고하신 우리 강성용 목사님 Өнөөдөр хичээл заасан кампастер 건강을 지켜주시고 кампастрын эрүүл мэндийг та бас хамгаалan 하나님의 은총과 사랑 가운데서 Бурхны ивэл болоод Бурхны ажиллал болоод хайр дотор байж 우리 몽골 파타피 신학교를 잘 성공적으로 발전시켜 나가게 해 주시옵소서. Монгол дахь Бататай сургуулийг маш амжилттайгаар авч явж хөгжүүлэхэд туслаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Amen. 자, 감사합니다. Баярлалаа. 빠이따. Баяртай.